Langa ia le wa au manu. Ai whaafao le wa au mala. Awa wato itua a polima. Watino le soifua. Wa mawai atu le atuava ma le atu wasa. Wa tātou whetapa i le lange mamama le soifua maua. I le amatanga o le tātou porkalame i le nei afiafi. Mapua pua mapu. Ai nei whala matu. Wa e tia i tonga mawhana. Wa tau le tō whasa liu liu ma le uta sa ili. Awa o ngata si le futia ma le umele. Wala lango whaata si le alo fo le atua ma o tātou manao. Wa afuai o na tua lunga le aso. Ma lo afua ma lo ua maua le alo fo le atua. Le aso salo na tolo iuni se fulu ma le ono lua whelua wha. Talo fa lava. Le maoto sa movi ingo le atua ma na unanga masani. Tu sa watu I pitu wili sini au se talia. Ma alua ma le kouwha mo walu te si ma le ole ata noa le te li sa Crichton. Ma le au nanga o lo tautua ina iso tātou tofio Samoa. Te mai moa mai ai talo meo tupu le atupu tautupu mai Samoa. Saunoanga mai le afionga le taitai sili. Taitai o le vaenga wha upwhai e pui pui ai a tawa tangata Samoa. Sunga yatu le e pawhatia lo wha awe lua na i o tingalu malemana ai ono dokta sa ilele malie le ngaoi. Talenga ya multalo ma le whaala wilo ar company telefoni al GT Sal ma au nanga. Whaamanu yanga mo le mamalo le atunu u. Si mea tunu ma si mea o tai mawai le ata mai le hero al pokalame. Le fionga I le ali I whaipulo le tu malo whale ata numero tolu. Tō whale ale le pule rimoni ai afi. Aso soifua ma aso whaironga ino le mamalo le atunu I whai ungo ma sina taitasi. A o vi ingo le atua soifua I pe ona langi ina le tele o whaipese mai New Zealand. Samoa New Zealand ma au se talia. Whatalo whatuai au na tofia le atua iso se whatatapuai. Ma lo lava le soifua manuia I le whawhenga inga mo Samoa vi ingo le atua. Reven e sau a sora vi ena le anama le wharetua ia pulasi. Fionga ia pātele pa I ole itua inga sama le mawalunga le Kalesia Katoliko. Presteno le Kalesia Metotisi, mese le presteno le auso Fealfani. No foasea sunga I tausi matanga luenga. Ma le mawalunga le Kalesia Metisi. Sunga le toi ina taitai le Kalesia Metisi Samoa so fatasi. Raven sione tau leota. Fatalo fai le taitai fono le Kalesia e whakasa. No foato ina sunga I whawhengai. Raven lolo fia awelua. Ma le whaletua ia Miriama. Ma le mawalunga le Kalesia. E whakasa sunga le toi ino le Kalesia la mo sato e fuata ina. Raven tele tausanga ma le whaletua ia matau aina pino no tausanga. Senior pastor tau. Ma lor soifua manuia I au na whaletua le e Kalesia e o tile I tupalangi ma Samoa. Talo whailau sunga. Pastor visita lava ia mo sa ma le whaletua ia vai tamasoali. Senior pastor tau loli ma le whaletua ia Arieta. Pasta sanga le tuila epa ma le whaletua ia whai upu. Pasta whaatili matulino Samoa ma le whaletua. Pasta ie whata se kali ma Susana. Reven awatama ta whai ono ma Katenari. Pasta tu au pepe misa ma Siliana. Fatalo whai le Kalesia so fitu le tu palangi ma Samoa. Pasta soninga solofa ma le whaletua ia whaavai. Pasta ainu umuri anga avi isa vainaya ma le whaletua ia saipetio le Kalesia Emanuelu. Kalesia le aupa ia o aso ngatai. Sunga le epikopo se anava te vita. Ki o se anava ma le whaletua. Mori maua Iova e Kalesia so whaatasi kanana fo. O a uma e Kalesia o ala tua le tapua I ngā Samoa I le atua. Le anganga whaaloalo whaafeiloa I mo o tō uma. Whaatalo whalesau whaingata mama tina malo manu malo. Reven Tavita Roma ma le whaletua ia tailua Roma. Reven Tava I loto ma le whaletua ia Berry se loto. Moli anga tele soti ma le whaletua ia Potafou. Bevi tau tua ma wese aso whau mui na. Alongo tai au moli pola whale o manu sava inaya Julia Moli. Malo lava le ono sai malo le soifua maua. Le au sina sio tato watunu uma le tapua inga malo le tapuai. Malo fo I le tatalo. O e o loo tau mia pia le whalaefu ma le apurpurusia o tō whanga I so o se maota ngasi. Mai se o maota malawa. Whamanuia te lele atua mo o tau malanga o maluina o tau tau tonga tinga.
Talo faistata watu no upele o Samoa lo iai ainga wo mai masani la wafionga le oma malu. Sa tatou malo fa pele le fionga ya i le tui a ana tui male li whano ba le toa soala uvi le lua malo masiofo pa i o ainga matama tama fo i ma ainga le uso ngā pule mtumua i tu au malata wa inga le taima le va au fonoti tapua inga se o tatou motu mai sa ia sua ma le vai whanua fofoma i tūlangi sa ole masale au mua ma le lau niu na sa lua le a fio wha atu i to whale ula lau namtas ma upu ia te ole mot sa. Patalo whai le ngang wha alo le a fio ngali taitai sili taitai o le vaenga wha whai e pui ia taua tangata lau sunga tuila e pa dokta sa ilele ma le ngoi ma le whale tua me se le mawalunga tupu mai le vaenga wha whai e pui ia taua tangata wha tai telefo i le HRPP supporters lango malo si pokala me le mot sa movi ingo le atua la wafionga professor to manino a le fo mai fo i le tamao ainga Dr. Afualo luanga lau wha mo i tau lua manubu sa lele tuitolo wa a male whalitua me se o tupu mai o le tautua Samoa. Professor lango le soifua malolo ina Dr. Leusa to le fo tupa i Samau. Takena seri male whalitua malo le tautua atu nuu. Tato sponsor malo si mai Hawaii. Ia fionga ia lilo fotua manu. Male whalitua ia baby frite male no fo halo malo le soifua maua. Voi Nicola Wofo male fatua ia moli male no falo mai sini au Sitalia. Sunga ia Felice Fiuseni o tautolo male faletua ia Maria male no falo. Fionga ia le manu male faletua ia fafangu le ala misa male no falo mai Melepone. Sunga le usoli male tapua inga la sunga tuile epa fai ai male faletua ia maungamu. Se umanu matamua fali male tausia ia Sinta. Alofi popa o le patu uma Viena. Na nai fau mui nao le ana le tupu fia ma le whaletua i a moa nanu. Talo fatelesia se kola siti katoo. Se umalo fereti funga po a mailo so i fua malo loina moli atu alo faanga. So vale fala ba awa o le matapula tio inu ese Paula Panks. Fa asu tu sa fa ai fili le sina le avai tu ala Maria Playclock. Pepe si itia epa ngalua fisau fo ito o a mātayo e se tata mala. Maria Akiau maluloto matangi vila wano tupa itaala. Longo i pule pele tito e loa leifi. Talenga yanga fopula salua tele mosa male tausi ya Susana. Maasili ifiti furisia inu e tele ili fa so tau mamatau. Lau fili aro na fa ingafa male faletua. Tapua i le fau male tausi ya pepa. Moi malo tanielu tito malua timu. To alima pope male no foa halo. Pia fo i papoli i Paulo Ioane ma le tausia a kene se fale tangoa i Farani Swan ma whiao taito. Pupui fatu elia tau ili ma Filipina le musu ngā uta Brown Matina. Pali i tele moa mututi a puna olo tango ma le fale tua whaanaya upole babaua i ma wha malu. Tu au pepe Josefa se te mama koleti ma tautia sa ngala apelu se asom Celestina su a penitito po a mailo no foto atasi. Mati malanga o mata we tia tafu asu amaroini fatia lofa povi fatia lofa manfalitua ya seiuli fale ula fatia lofa kin Solomona peni mayane tamotu no usione haitang seiuli ali lango fina umoni fono e moana langa ia pilisa umama lor soifua manuia Stevie Upati Ross tuile tufunga Peter Smith lome mai tovi Filemoni ma le wharitua tio sa whaatonu ni umata mau salapa. Heni au tanga vaya atalina pati o le stawa. Ono sa itu whanatu Braces Silangi Ayang, Critel Matangi. Jacinta vi Italiano to itu si mati fuala au manao. Selina Aling na hiol. To surusuru ngau ngā tau mati elive ma whaaumu. Na mulau ulu e Sarah liu whau ma tiu malu. Tiu manu malaya. Sai pele kome ma ano fale sai pele. Tu ala tau umale lua ale sio mulipola. Tu pa yole vai dilingi mau ma tau siya Marina. Tau finga fui maono ma Diane. Tanga loa tase sa matai ama Miriama. Fala na ipupupa ni pasa fa apoi ma fa afu. Fautua lele yo siya sa vila ma Jenny. Mulipola mose. Ulai ma Maria. Veni kuva ma Anita Siliva. Le wi ima peta salue fale ali o tu mua vili anau.
a matawhai a Vito Iosefo ma le whaletua. Whanai tia savalinga ma le whaletua, sunga ia mai ma Janet Langshu, Moto sa Nelly Toitu, ma Anastasia, le vabe ma Veronica Balesmith, tau whaiula me kingi le au pepe, tupuola Peronisia nau ma le whaletua, tangaloa tau alo whania ma le whaletua. Tui whaasina la ununa le vau te le wepi masita, pitone po a mailo soifua matua, whaatiri ta mausu pātolo matalena, se a moa whapea foi a ulungia vai luanga se upule ni umale kaume valo ia male tausi vala i Felice Ioane male ai ngali le fau vau tu uanga se ata leipen male falitua ia Lisa Solema taila fa alua mali tasi awa tua Julia fatai pe fo ise milona maunga fau moina sefo sione fa pe fo imal falitua ia Alabama sunga ia Mika Molipola ma Filomena mai na lepa Jelson K Kuka nganga e holo toni taleni ma le falitua ti fafatia lofa mai nu woti a mai sil tapo inga le kalesia katoliko sa mo ruti hiol lau fetalenga le falifitu li o voli tufunga ma le tausi ana tia pe fo ile lau fetalenga le liu ngatale to fali taulangi ropeti to le fo le fetalenga ia ono fia man na uma mana ia ma le fionga ia sula Daisy Male no fualo me se le falitua ia Elizabeth i te tamausu malo lava mo tapua inga o le ne yaso lau tapua inga le sa o tau man pepe sopo ta fia mali i tonga tuki ma le falitua ia peka baka tonga tuki malo lava le soifua maua lau fitalenga sa mau le atinga ngai ono soli tamali i ti mani sa mau ia me se foi se o tau se au lei Male hai ngali i malo lava mole nei fo ia so pa i ole ali i fa manuia tele le atua i lau fa sau nga sa mau ia me se fo i siu tau si male hai ngali lungo le matou apio fo linga fa pia fo i lungo le tatou YouTube fa tai tele lava ia te o tau tusi mai tai fo i motou fina ngalo fa alia e mai se tapua inga male fa feiloa i mai tatou por kalame nei Tatou woi le vi ingo le atua tatou te fellowship whaatasi ele nei i tūla le afiafi ia ona tu sa o atu leo le tatou porkalame anga i Samoa le tai sili ia wafo ili whaawawino lana porkalame. Fire!
Se fulu minute ua te ai nei le tu lai fai sini I au se talia ko ki ke ofa ku sini Samoa. Ia o le vi inga o le atua sa tapena ina I le au fai pese o le hola toi fuata ina mai Samoa pe ona o tau sila sila ma mai moa mai ai ia mua o ma whaasa o I le alofa fai fai pe o le atua mo I tātou nei aso Maso uma o le tō soifua maso mātou wola, tal tōnu fo I nei aso ia watau watumu ma osa ia le malu le upua le atua sa tātou whaalongolongo ia iso se whata tapua I nei aso. Pe ona launga ina ia na au na tofia le atua ia vi ia le atua ia na au na ia ona o le tala ina pea o lona fina ngalo I le aso sa ma le aso sa. Ia me se fo I o aso le vai aso pe ona tele I fo I nisi e kalesia tapua ia I fo I le atua vi ia le atua whaatai I le fesoa soa ni mai I tātou taito tasi. Ia o lea ua toi lima lava pe toi ona fo I nei minute ia ona tu sao atu lea ngai Samoa le tātou Porkalame ma le fionga fo I le taitai sili. Tātou fo I to atau whamae fo I tapua inga pe ona iei Samoa ia mis fo I le tele fo I o le maua fo I o le asa sa lava ia maona tiute. Ia iei si e kalesia I umalol tapua inga I le atua ia le aso fo I na ua whaapanoa ina fo I mo fontanga I kalesia. Ia le ngata fo I lea ia iei fo I si e kalesia I umalo fo I le tapua inga I le atua. Ia on fai fo I leo lātou ia fo I to ona I fia I whamanatu ai fo I lea aso ma tala noa whaatasi ai. Ia wā fo I le vi ingo le atua I mea sa whaia, mea te tele na te whaia. Le ngata I tono e kalesia ia ai whapena fo I a ingata I tasi ia o a o le o fuafuanga na o ne yaso pa I o le ali. Nanga lea ua mafuta mai le fionga le tapa au whaasina I o le nganga whaaloalo e fia whaafeiloa I la ua fionga le tuia ana ave au malanga. Tama whaasausaua le tu malo le na tuina atu ia iau le tonu mai pea. Whaurulunga o le ainga malo si mani fo I lau talainga la ulu o le taulau niu. Ia a le prestene o le kalisia katoliko sa mo e rutihi o malo le. Soifua manuia tole a foa? Ia malo fo soifua ma le langi manuia nei foi tu la le afiafi le foi wo mana e pa ia tu de nganga fa lo wa foi pa anga masani le mota Samoa o vi inga le tua ia le aso ande pe no la si fia foi le aso la nei fa no mandu wai le tu wa toa e pe aso ia sa tu ole do tu ai no sa ma fo forward tala le tu lo wa fa tu lo le fia la nganga pa ia tatu maftanga. Ole sa fele tala le o va vai atu le fifi va in bio palangi ia va le tano data Australia o va ku dei palangi ia tu lo da ia o vai atu ia o aso ni o palangi fela tu fata ke lo ai wa pe ia ko inga le va va ia sai mai ia pe ia la ia pe ko inga lo vidi mai ia si aki ia ngo ale palangi fia fa pe palangi fa pe Samoa la so ni o ka ko le ko palangi ia la fa pe palangi nga le hore lo ko e de kisiango ia nga o ale lo ko ke lo fa mai o palangi le kisiango ana ko kisiango ia vai fatado fa me ka dinai ia fatado fa me to ina le ia le nganga whaaloalo e whaafeiloa I la wafionga le taitai sili. Taitai e vai nga whae pui ia tau tangata. Lau se sunga tui la epa au e lua. Fatia lofa lupe soli ai nganu malemana ai ono dokta sa ilele maliele ngaoi. Ma lor soifua manuia ma lor fo lawi langi ma. Ma lor lava le tautua tunu. Ia e maise lava lau tautua ile atua. E hala ile kalesia katoliko. Ja. Patalo wat foi ele ia maulunga sa molo o fa fonga mai nei tu la fiafi ele tanto fatalanga o le fato a o tonu mai fale sa fono il mato comitivo io tupe
Ia, e whaamai al matoli poti. Oi, so o ko so dia sa sala. Kontanga i pantele le so lua. Ma dia da. Ia le lau a tonu mai il fale. Ia, la fatu amata me mai o lua. Tatu patalvanga, se kolu tela. O le aftua umanei ana vaanga fo ide fina le sanuanga le fionga tete siti. To manei ana faila utala ia ainu ina watu mai le misa nei o tilo atu falo loa le tumbu mai o fataunga o fatu le ainu o te vai atu pule ase vai o palangi ata to mutato o fa e ia fa pia mai yo tangata nei o wala to lotu ya sa ata to o ia família ela era uma fofa fa pe minha palangi o tangata nei no fa e lin ke siang olha sa no atu la fianga tete sili ngai ko lo se la tua uma fa mo popo ia tunanga fu o komiti ia olha ai família ni o lo vai so sa pati fa tu le ai olha me tau na fai nang lo va ve mai le tato fono vai aso le ia ele tele pa ole e manino atio ngai su ele tau fia nga luenga le lei mo ele dei nga luenga le lei e au fia e al tula fo io ole ton fitingo nga singase la vai sa fa per tanga ti uteia ora ora soli sapati fai tu Yesu le ai le sol sapati la mer le sapati mo le tangata ai le tangata mo le sapati ma dia da e fa wa le pa malolonga o sko imale nga monge iluma o Yesu ale maka le yukaya ela le dataua ile so o le tusi ile so ma to foi o ngai al tatoli e fai e na te whaonganga ia momme o tala whawhangonga ma tala malie e whai ngō fie o na maramara mai tangata ai mamoli a 20 whiau e wela tatala no melu tatoli e tusa le malo le tua ma se lau tele sinea tama i fatu ole nei ole fatu pito sile ale na la titi i fatu la au uma o la uma la ma dia toto ona tupu ele la au pito tele atu la i la au la io non fele le ma pa Paolo tangata ma le anano o manu fele lei e o mai tu ai pa Paolo ai fa sa vidi ai te perché lei da ja e mfaianga fa ka kula ole wala na mori ile dia la no fiao fatu se il malo la ole ta wala la so ole la una voile a el mai sonei ale pope iloma ba mai la tua lalo
I patele uma o le kalesia. A tau launga whapupu o tau launga. Ma le sono wha o mi ala he momoe to e wha momoe e tangata. Ea, ma le momoe e tangata le ano le whiau. Ea, ma le tua la e sa mai loma le launga le e whai whiau le kalesia. Tam whai whapupu. Le tau launga. I'm afraid on tau fiofi. It's done o le valu minute. Wala mana. Mo ilile. Le meu tupu. Na fa mo tata le me fai o meu launga omi. Ya, ona le mawailo le fiau. Ya. Al mato fa jau le fai le lotu nei. E penga le pa e mingo ke. Ole rau. Ai nanga I tonu a e le fe au o le tusi le sa feitau. Mo e le. E le fuala le o sinapi e pala lingo lau. Na le fa matala mai ai mal tua fo. O tātou le si atu nuu whai tau tuspai. O e whai kau whawhio se lau iai. I re la se mea koe ma whalongo whawhio se lau iai. E le whata o toale al tātori. E le whaula e a kako uma. Maali e la. Ai a koe alua e se kula a koe whamkala. E alto pulo le o le mele na. E le wae. E matua voi whatever le whai au I le pope a o le ave ma pope. O le langa ke ilo ai winga o le tangata soifua. E umilo ala la unga moe. E le moe la wa apply mai ai. E lona poto masani mene yo o avoi o lotu sa au lotu ai. Ia, na va pela foi ona ia mata tuina. Ele tulanga o lo tulai mai. Ia, fo wana I mea e mo ile sa, ma le sa. Maali e lava. Ala le umio tulau. Ia a whai le pārangi mātou la unga, ia tele lava e le atose suma 5 minuti. Ia, a whai la e pātele Samoa. Ia e sele la unga e whai tamaiti. Ia e sele la unga e whai a mātou. Ia e pēa se mea suma 2 minuti. Na minga nai la e saba bani ia mātou whai whiau. Ia, e sao lai titi au tau, ala e saba bani ia mātou. E tala sia la te lua le I turi momoe ai. E ka kaunga kuru momoe na ngalafu. Ia. Ai la o le matau pulea fai la o tusi fala o tele il fatonu le so o le fatonu al tato malo e le teimi lea e le meli tele voi lea e o mai no foi trata e longo le wafu o la lea se avano o tutoe e to tau lai se si va ya o le tawala le tulanga lea o te nga malo Alla lo wingala. Alla tele va il temile e le to a fianza mo. Alla le tulanga le ai o le tato tu ai nga wa fule ai. E kasi ale va keli.
Ia, anga le ko sa mai lolo se vai ton. Le na leo na fataua le ia le lapta inga le al palmia. Patau mo tatou fai oloa. Ia tilo la tou se wala. Ma fai ai ona maua peni oloa. Ole oka oloa mamao oka mamao oloa. Ina ia wale shoki ia oloa. Ele te mile tumu mai e tangata ule mwhai no mai ni wa aloha. Ole me foi le yel tatu wafu. Koi kiki salau fuku lunga le maurulunga. O mo meo containers ua makua faula iai. Ele le kele o se me pakai ia containers. El kai mingangi mai ai si kamai ka ua. Peo le ale la fukui foi lalo sala lau solo. O containers nei o le laki o le maua yo ses. Taro fai. Tau foi la na pufuan tanga luenga le o le pulenga le waf. Eso ese me kala eso mai containers yo va pia pike me ke ua. Savali mai tangata e la fukui foi lalo ia. Le faula inga containers lia wa mo kwa va pia le me e o tuita vale o fataliva. Ale tulanga taua le lapta inga al palmia mal malo. El tawon fautangia el au fayoloa. Mahadiela. O moli mai ai. Male taua ave esa le wafu mai ave I o vaiusu mai tele tuai. Le sa mato patala no ina. Ia mai si foi malo a sena tali mai. Ole au mai fai le o ilala ele wafu le. E fio se furu va e o mai taula. E o fi uma. Ole tele ole onga sambi. Mai mafai foi ona expand. Ia le vai ngā tole wafuanga ia tu sifo o I saina mafale ura. Ole whawhitaurina I whaisina like titi tele. Ole mele tuwele wafu mtau. Ole tulanga foile el faingata. Ole malosio le au. Lea o faina is foi ia vane. Ile apol tosa. Le tele mo ele afia el mal. Ile malosio le au. Mae o se matua por televa le mato te maua ia le tala noa mai a kapetenio va tele nei e mai lo mani uta a fesa mo o le makua aku ma fefefe a fesa mo ia ale tulanga na o fai si va ko ka ko container siki no suelo se va fa wa mai le tulanga mafatia la lea mal fale tonu lea o tato na mawa so nga engineer to sa afel se lau fitulua ele taimilea o palmia e tu puota masese le lofi o minsta e tu pola F o ngaluenga ma mea tau waf al teni foi le o te ngalue ai
istempu pua nema pule lua acting ele public works suia sto inalale sa avea pule lua o fa mamae o iwalitaia ma toi fo i Nusila o le Samoa le la mai ai so nei na fai le engineer me tau le sami ma fai ai na falta tau na tau na fili le malo e fai se wa futele mo le ia tu lu malai e ma fai on tau laini ma asetele e mai se mo le atina e o Samoa ia ale tulanga la lea e avo ina mai le vanga le taos il mato fontanga ma leo tau manatu nere luafe sulvat ma to fono ai il fontanga vo il Asia mal Pacifica no stai ai e Papua New Guinea ma to velo ai na male presidente o saina pues Jimmy oi yo ya la la fai ai sai una president Z ole sau i Samone talalo ia le talaino ole amatanga ngā luenga o tātou wafu. E le whai unga o tau sangalea. E te e ua oso le avo i le misela. Ma ta ofi whelanga e te malanga ino wa. E to e so o ma le COVID-19. E al mela lela lei o le tau nuu wha moi moi. O le tulanga ia o maa i o ina mai le presidente o Saina. Ia le patino ino le tātou wha moi moi. Mahadi e da. Ia. O le la la te ena le tātou malo. Ia le ala se senga al bella ma le tātou valele. Molte minei. Tonu whautangia e lau whai o loa uma. Ia se whainga ina ia mawai pe o loa. A wale tātou taringa malo e tāua tele. Ia. A le a fo ia e whai a ma soki o loa. E el whal tele a mātou tu whatau wai. A le e tūlata mai le mātou fo i mātou nei au mau nei siusenga. Ia, e mātou te o atu le ulu la stona il maso le la. Kwa lea ma se o loa tau friso o iai. Le se moa, le se kapu wai poa. Le se mamoe. A le ai fai ma shoki. E talo sia la e whautangia. E o tātou o whai pisinisi le oka mamau. O le a e la valtaimi. Ia wane tule mai se tūlanga e tātou te mamai. O le tūlanga le la kiki kele o le wafu ele mwhai un koe o mai se ianina. E manatua la e le malosi kele o le au. E le vo e nai vai a soukuanga iakunga
o mai si va ku kai kwao ku ule la va ku kau lau o lo ale si va na ko ese a waki le foi nga umi i le unga o lo ole malosio le au i le mangalua e ko ia ele kingo le va nga ele wa fu lo wipa ele anga le kingo le va le anga le wa danga ta teke le ia ole voi la e fai le tosani e whakaoko mo me o ngā simaki ke le inaro o sami e kaukai ai ma kauka whiofi e malo se le au ia e le ai a se meo o ngā whakia ngā mea pero e le mwhainga e whakauke e a kure ngā kura a sa wale a whae sa wale ke le mwhainga e kawhi o poilai mo meo o makangi kele fo yo asio sio kele America tornadoes e makwale mfaya se malo sio kafi avani mai au tornadoes o il valele kasi ilunga o fale que kele kasi ia kulunga e ngale le lunga ko fa po wi foi la fa vale o ka ele tulanga na alela a fuai sia au fatu malatu ele au fai oro ele le on fautangia le tausanga al palbia o nge ka ko matanga ya ai nga foi me ko ia ko e fango kuai il palmia malanka penaka ele o vale ia nga vele maka upunge ko ave maka upunge ngala nga fai ya kia el ka ko ma dia le yo nga wa i kai mi patenge ya ale stama i pam kalanga na isia foi vai nga esa pavai le mato tantara no fo ele tunu male au fai o loa e tau o la pautangia le tausanga ale malo ia mo fai po le fai nga fai ia wanga i soki me ai kai mi le u suel fongo ia la o amata me atu sina la mo le nei taimi o le tulanga il tato citizeni e a leo mo wale amalo mai il committee o kilani committee le al palmele ya a wale se mato filo ina ale vai lá o el machine o you like ya o te le tuai fatasi ma le fiona ya la wafo ya va te poi le fiona il lo tusi auto tusi il vanga telenga ia le ala e taua le matua pia totonu. E le whakalanga le ne ina iuna e le whataua o le talo sanga a tangata nu o Samoa. E te tauna lo ia i le whai unga al whamusinonga piri. E meise i unga o tulafono sa pasi el palmena ni sila afo a veitanga ta fana lau il va la fe mo se lau lu lima la fe se lau faiva fantasia i malato palau fantasia i malato palau e mawang la ko o la ko o si seni ni sila
le fa mo la na ale o o 20 nei nisi fa mtalanga ya la tatou filona ya ona fa mtalanga na tau ya mo nei ko ia fiati ai la fatu pe ia nisi me mali mai inai ele tou pitonu io mato falolo atu iai ia matau fai po e vatu sina tali poitau ni mata upu o tau ai o tapelanga ia ele fa mo el tato maftanga ale o fanga solo aftaida ia la fo ia alfa mautuina o le omlanga yo atu aftaida malo ni sa no fa tupu do fiona te siri de fa fonga foi le pa ia silasi o tato maftanga le moto sa movi ngale tua tamamu tupu mai o tato atunu ia le yo na sitami mea le vole mo le mantua le pili le portunanga le o se tseni le na tawa a fainai ba le wa tawa nei le to fa fo e tu ile unga le pili le na mai o i Britania a fainai vatulai ai ke ole pasia me New Zealand fo te sidi e mau wata to fa no le pili de o ka ko mangoranga le pili le fa gai oi fa taida e voi le ala paka ki e se umayang si ki kel makokoko ai watu le ngai o mtaupu tawaya tau mai le tau mato tango fate meteme yai Malia lava. Al mako ki ukele poi ngai at tau uma Tangata e alo lofa le chapipi, tangata ingo le chapipi. Iyo. E mako ke tutulai. Tea pui ai at tau tangata uma. Maro, ia pio le ngangan na fasidi. Longo vinga e tau tele le tulanga le ia le suo lo sunga le la fina le fiona te sidi ya be se foi le suite tai ala wofo ma le fiona ya le ala. Ia ono tulanga ia wharewa mai tau le tunu e reo ngā he e al tato malo. E te le ropor pisi tani ngā malo a mele tā ua mo le tunu ato. Ia o le fatu lea rena e le tato amana to tu ne yaso. O le fatu lea le tunu na toto o lo fionga te te sit. Ia le ufua mai. Ia o le lavete ngā lua e lavai tu sa mtulanga na whape na whaupenga inai oe le tunu. I tūlanga taua o onga, ia mese fu tūlanga o le whaia ina o le tātua tunu. Ia lea ua whaafonga le maru tunu. Mori vi inga le tue le tūlanga. Tātua se e atu i tasi le vaenga le na matou. Ai le i ratu hasi, o le wa moa le ake kopo le, a le whaafonga fo le pai le silasi o le toa tele fo le e kare se kako le. O le wa moa le ake kopo le tātua tunu, lo fio te siri? Ia. Sa o tal no mo atuai te malatu o se fia tele lea e tangata lotu uma i Samonei il filtenia Mosese wala wi loa Moses ia na ngā luenga whai ele tua inga lea Don Pasco lilifa ile oina o whanau ainga uma ele pitoa ele Kalesia Katoliko o tangata talavau uma o se atunu e suru whai atu e fia maua le afo le atamai
I matata ese holai o la toainga manatua matata ese il kamuta o le faufale o le fai el tise o le fai tamale afi o le palama o Moses la sa pule I le o tele le famae o ton posko ya le fua tofi ai le pulenga I Australia o le tuainga le o faise au katoliko alue Australia ma fiti ma New Zealand sa prisiala le tula fo io le solo atu le o I salapai manula ia le pace lau ka fo ile le malo le mombe o le New Township o le aifo o le to ainga o to mua ma puleono se la fai ile ulufale ma le ulufafo mai sa vai le tu tonu ai le fase lau ka le al malo sa lua te mal se lau voto fa fo il pipi ya sale longa ya le lua fe monto ta o ki da fase lau ka wala male monte nei ya le la mo vai le talo mai le o tan pasco e me se mo se e fi fatu se la toa o mtaka se mo fana o se la fa ya le la to ya ile le sufu eka mai ile fo ile iPhone le ma fa mo lo ina le fa la o mo fana o se la fa ala ma no foi la falta otto il tegno la fava noi male ma le vai a le tele e fai voi la o mtata e fa casa e fa per poi ma backstage ya no mai o lo open up o calcia le voi la voi ile la ile lo fatu ile ya le calcia le la vole a spitu tutotas ya ole ma ya konawa kwa mo meu ala ki kele ma ya na tanu Moses kama sani voyo na sauya ta so ni el malo ya no le tawa tele ole fano no inga ole foi bala po tonga le o ino fano wa sala sai le ngata ile ya on le fatto tuo in tele le pulenga le tal pasco la fa tu ya te isi to finale sa pala o tele mai loma ma o se tangata la unga le tele si o mai ai le calcia ai le puleanga I samone ma te lo le sinea pa lunga tau safia bo ide ole e calcia ya mai apela o curso ole te lo ya le calcia to puleanga to samone ele aqui pico po falulu fo le calcio se trata po ele fai longa trata po ai tala no fia ia masua o
launga to ino nei si falo mai ka wa kalie na te moli mai ai ia le se au le tusi faita waso e se nganga vo le fengo fio na marmara mai le tratolot ia a mai ia vo malai la fango fatali ia makile ia ma ku ka ia le se au e te ona la waina ia o se tala pupu na mole voi le fatai da sei da tua ona video nei au ona le ma ta le kalesia le ainga foi o le lipe au to tele o ia la to finga tu tonu o le kalesia o tele fai au ia va per a voi tu fa fine lo ngal rue pa tapo sa ia o se ainga familia ina le tua maniera ia mai pa per ala vai tatu ngaluenga ia le gatele e tupo o ile ake tupo ia e pa te uma e fai sa uma e uma e kale sia uma ia te lela tunga luenga o le fale lei o le momoli o le tala lei ia mai e lata tele ki Apollo ia i lato e laka kele ki Apollo wa kasil pa uale au na le tu o le feke au e kukusa ma le 2 miliona o tangata lau tele umai fola so waleva nga i kukongo le kanga saka mo ile le ki vai ngo mai kanga ale mela le ele ngat ina tato mo mia tal sanga le au fai lotu mo ka ko uma fai lotu uma ya mo mia fo ile au fai lotu tato sanga maniera ia Malaysia ila to by the grace of God awala to ngaluenga malmkaukia ole malosio saka ia never na o altaturi o ia ole alo le tua o ia le tua na alua e fo na alua te taloi ele fanua tu fua ilon tama na lua il fanua tu fua o ia o le atari e te talo ilon tama famon via mai ia te ia mana ngā luenga fa mission la o le a mata ilan tala inga i le toto sanga o la mali waile i lunga le satau o lona winga yo la upenga le tatu jolai o te tala maniera ka ko ke falo lango le tatu malos mo ine de mano te no wa patele ia finale mo se le wa bene matato aki ko ia o le fionga ia patele Paulino ia e lava tele maftanga mato ma patele Paulino ia sa matamanatua ia nanga le wa fai nangiri fo longa patele Paulino ia le wa mo no no so ia le tulanga fai ina fo ia wa fo ia le ngalvenga le tu le te ina le kadesia ia non funia le tu wa le tele au me matata noi ia sa pena fo ia le fionga fo ia kakinga di pio ia so foi mamon mosinjolo po aki po a final pati ia me ia sa mai sa le dava matulanga o lo le to finga le to fa no lo ses ia au te taliton ia le fionga le aki po ia moses ia o le aki po mo tangata ia e loa ia nganga fia mai tele foi o tato programa foi na ele video nga sa la lunga le sa fai mai ele sa no nga la ki po a final mo se ka kangi ke fongi pa pe melo de or ke fongi ya mai le i ya ka ngro le pa ke de finga le fiona ko po me ke fongi kali ya pa mai lo ya awal pole o
o le tua lai vidi mai. Ia vea kule ia le fionga le aki kupo Moses. E pede ka kongu le ofia. Ia, koe whai mai lo ia le la kongu e whai kau aku text mai le tua. Le winga na no whamatananga. O kako po kalame ongo le clipping ale sa le lau nunga le pu e sunga ia Mike. Ia le asoni nana whai ele launga whiunga pātele le avia ma aki kupo. Ia, whamongianga fo ia le po kalame al moto sa moi le nana whiunga le aki kupo. Ia manuia la wanono tula i mai a wāwha fo inga le. Ele ki o la whai le makofong me kalfa. Alai aka le si sui. Al komiti makilkilo ale fai fong. No ko la me la fai. Te leo ke falon longo ile mo akai. Ale la a Moses ele sau. Lo ngara o ale pa la le makupo. Ia ol pokala me lo fionga kai sini. Le ngapu e video nga. Ia o le wasala la. Ia o le ko esa manu poto. Ia pio tulanga ia pio langona i foi le fia o Moses e so le fau mal fau o mat foi le fionga ia o signor al pati po aki po ia le fu tula i me foi ni aki po ia tama fa nau lava ale tunu fa pe ia mo me se tanga tes to se to distu langa le se fa mo le sa la mai nunga muspe para observa o le wa nga ile o le sa ili ia po feme sa wai tupe ia to tongi le o vinga le o li o ma si ka mai kai finga ia pe ko fai ka vidi me tanga tai ke o fa fakat si pe kai sidi e pe o se kana fa ngoi o fa sa kana fia ia ma ko de ka po ia ni ia wala le wingo ia me a fa ia su e mo ko le ki le a la ko pawa awa man tuole tu ia la to kaula o mai le vai ngale mai la ko fa maunga le o mango fo le o i me wala ko pau mai je mo me o mi se le ni vo ye o mai ni fa la po konga foi le e ko kongi ai ia la toia ia koko mau le whaingongi moli mau pepero alonga wika o se linge mapungi ai pea yo la tofu whonga uanga i kapa ia na o tulanga lala ia ka kere mamla maka ua ia ale wala wa siri mai lo le mamla mai lo le tulanga lala wala e kere pawa o leo e ka wai o fai sai linga ia a fo di pa vai la ko mau ke ai el morianga le la ko o e fa mau ia la ko mau ia moria ile vanga le ko ia la ko Maria. Wala nga ba ko de nga finga ni o le amba ke vai nga le su ekupe ana ma ke lo era ai ki kupe su ekupe ye fa ye me ye ku ya so yo ni eki uma me ye la nga ia sin su nga kupe e fa ngai le ngo le vai nga ia wa de ku lo ka le de vola na le e ya mo me pui ngo me va tene mo ile e ia motilo o asu nga tupe pol vai ia so sa o ia counter vai mo ile ia o le ia le o ni me pisan ale mele o momoli e le sitangata ine momoli ale le sitangata ine momoli mai ke le amba pasika o ku po ale ala volana amata
i tātou so te inga ia i teimi po i o tātou so ngā tupe e whaongai ia le lapo sao mai. Whalau e tele le tunu. Ia mātou te tausisi ai lapo sao mai le akaunta le Takipi. Ria da. Ia saonga le muai lea la foi lana mātou te mawhai ai o na whaonga te tau i o Seleni. Ria da. Ile kilo mai a kaka ua kuaku lea whale mautu, tuaku lea whale mautu. Le whaonga te tau mai o le tulangana ke le whala potonga mai ngā leo Seleni. Ioi. E le ngā kai ngā suanga ka Seleni. Ia, maua aku o yeisika ngā kai whale kongu runga komiki. Ke ia koe apaku o le Seleni wanga loma. Ioi. Ia lana paka oko le leia mātou tulafono e meise le anga o mātou le o tulai fo il malo tau la mua i meio whai ngā malo le le. O ni yaini mea whala tua mai a manilo uma mea uma. Mo i de. Mea lana e si wala ko e whau whale nganga wā maa mako whau ngā se kupe. Whakau mako whale i whapo. E lengi mea whapenga mako whai. Maria da. E lengi mea whapenga e whai ngā mako whai. E makua malo losi. Ia kula fongo ia mai le whai ngā whai se mea lilo whapea. E mama mai ai whapo e fia se lau makai e kirikiro ia. Maria da. E makua whai se unga kapeneta. Se unga ora inga whakingo. E mantua e whai la kusi o kapeneta. A Minska. Ai a whakingo le mkanga luenga akoa. E le mwhaila e le mkanga luenga al kapeneta o ngā voi ngofala kou ma maungia kou pe kokongi ma kokongi lo langa. E le e se mkanga luenga whai el melga. Mkanga luenga al kupo. E o ngā maku foi le fia se lau maka e kirikilo ia. Ia ma kupo e lo kala whea. E le mwhaiong whai e se Minskal mea ngā kau ngā maua le whenangoranga i maisi foi ka kurukui o lo i matanga luenga e whai me whapea. Maria da. E le turanga lana le lai o na tausisi ia mātou ia mātutiu ia pea. Ia la manilo ma le aini me alua. I se le ni maku ki maua e o ngā whaongale e le vaengai. I mea e tā ua mō le vaenga whaokwhai. Maria da. Maro, whaaftai da, whawhia fo i le fisiri lea o ngā o kere fo i o ko inga mano maku o kakanango mai ape mo i le mea whaki, la disi me la le mo i e sauro i runga i le observer, o le mua a ngā i fo i wā kene a mene sara lausoro i kua ia, o nei ka ule ngoa le whasa. Ia ka ule ngoa le Minskarea, ia ai a kongo a ngan mene o saurunga a kongo la mua sao e loa. Ia ma mo ria rongisi whaapopo i mo rianga. Ia se i pio le langanga le sida kula o fionga kai siri ya lewa kati. De ai a ngai lava ia mako i fafo. Mako i so solo a whenga whaavai e ke sau ngoa mai ai o whainga maro le le. O mako fo i e sau rose rengi le moea. Vaurua raku rose rengi le kungo. Ia le fui o whamangingo mai lo fionga e whapenganga mai whali poki o kau waku. Ia o mea ia sana laune. Ia ki le ropen mea kau whaafefe po wa kili ele kau ngakara soi whanga o lako awala ia. A le simo ia whaafea mea lea lo fionga kakai siriu. Whaanonga kule whaapeo. Peo se mafau whaunga fo e ka mai ka e pāre mia e. La whaakuse ko kingo vinga le e su e ia ngi mea uma.
Kei pe on mele fa pele sa ye fu ide ke mele sa fa ku fu ide le ba ngale sa su ai fu mo meu ke le wala fa la ko sa ye alo fa ngong fu o le wa maka kana mo fu me fiona professor ilanga pokala menga fu professor far ya o ka mai fu ide ku langa le fa pe oi no minga fa ide ku langa ale fa ka ni ku ule me fi na ku ulu malalonga al pali ben ne fa pe si kala mo wa skemi o le fa winga ngo ye me no fiona ke sidi o le afuki di si moe di mo fuki. Se mavo fongo le le. I. Ok, fa malo foi a si me, il palmia. Mal capenetta on pa o sol melga. I, oi fa afkai. Ya sta pa sa longa pa lo kele mala we po is. Mala we po ya. I. Ya, o kele ya bango. Ai mantuvo terminal le fono ma ko komito tupe a Sofia wa I lo se bele la salvo ela o pala wa kele ko se manatu isi temi la tamai la sa tu sia I o se bele le mo meo fatuino se tutino e mai fatto de pio manutuala le mele nei elena ona vava ai de pio mango fonfa I lo no venga esa ili le sa ma morio lo kula fo I le sa la mea lo no winga e tau tala ngā luenga ngai ro upu ele teimi sa whai ai ia whai ngā campaign fie me malatu whai ngā sa malosia le tau ale fie me le kutkala Lolo wenga o ta iala o mea manilo o mea manilo e lei se wha ala tua. Mariera. Le foi la tono tu la fono pisasi, tu la fono ma. E la e a fiai me voglio a fai o a fia se mta upu. Au e te sa fai ai. Es fai, unga fai. E kai pe o tam simola. A fai o le te a fia e se mta upu la fam sinoina. E ka o nga whakafua long wha. Resi. Bo ide de. O e pia se unga. Tasi na vaenga. Ea o lolo winga o ta iala al whamaon. Mariera. Male mea sao whamsinonga mio tonu. Auange i whaia se meleanga i stangata. Ele i whaia su e ngā mio tonu. Mai roi poe sao. Ia. Mausinga whakaikainga. O le meleanga whaia e whasalaunga i kai. Aloa ia. O le avaku whawhingi o le akungu. E ki iai moli, a avaku ia kaulele le kumalo le li le whai e i whainga makanga. Mariera. Kasi la ngā me pi o sa kaulong whainga se ua. Ma le moia. Sa kaulong me ese ma moria e kula wha. Mariera. E le se mea whaia. Ea. Mero alua. O le whakeanga o le pleskenga. Ai le i whaia i ai se i unga al palme. Mo ide de. Mo ide de. Ia kasi ngā mea. Le melea ngā au mai ku pe kukuila ai fola i ai le whase lau e ka. Kasi ngā mea pio pio. Sa no mai whaia se i unga. Ia. Le melea ngā whasala lau ai Hong Kong. Ia se makeki vo i lea o mea whakawaisea
kampangi Samoa. Ele on kasi ka kula fongo longo winga. E so kula fongo. Ele ai foi se meu fai nga mea. Ma viena. Wa mo mai la le mele o di fai tuai. Ala va te fela o so o ai o ai ile ele se nga rio nga yo fai. Le va ale va so kuila. Pa sol kula fongo. Ya le wa mala fai le avo le saunanga al palmia. La whakalangoa leo me nei ale ele o mai ai luma whakalangoa. A ole siri, ole a kalangola, ole a la le whainga whaia. Ele lei le mangaku. A whamela. Ole a wale mangaku pumeia ele senga yo inga malo whaia. Que le lola pela singa mea ko fa mali pae. Na fa mali pae. Ele ia se nga bomba. Fa nga lor kula fongo fa kingo ia aulate wakala fianga. Bo ide. Ya, al kalia kolonga. Ma do fa tai dafa. Ia ese foi matou vai. Wa ese le matou foi vai de mata upule. Le ava manino lava ia tu langa pensa no lo fion te sit. Al matou vai. Pese se foi le me vai. O le fa tatia mai am ta upu ia fa pe no malolo nga fongo le palmene. Se ese te metana no ai. No vinga na le wa si le fie le te mai tai palmia. Wa o le temi ka kawina fa karangoa no winga la mai fo de mede fa pia mai ia langa lo voi lunga nang do fa susu enga do fa ko kingo le ale maloi su e mene ia da le taro no ino winga e ko so kwa e di fe nga pa ro ka nga umar pa ro ka fu a ia pion mena matuna va ai o se mea fina le ufi ai mene lo fi on te siti ia wa ko ia ko so lo ko e lo ko vai. Le hace singa que cafía lo ko vai. Por el kilo. Ela no venga ala kuskala fai. Ole ala su mamaka maka. Ya. Makola le chapipi. Yo la voy e kau kirkilo kau fua o la le mele la ku mai ku ele va inga fa porque mo ele de ya ma fa ko ya ni kau finga ele mako po iva ya ka wa ya ele va inga fo ele superficial view ala Maria le nga le mai fa ku ole memoria ola in fucking that's an entirely different affair comme le upo le el ko inga le ko inga kala ile fa i wa la ya usoe ya keriso yo lo e fai pe yo no fai a tua e le pe yo no fai sila fia la wa fiong al tai tai sil ole tu langa le si talanga la tai tu nam taupu malo ya kele se o rum khau yo langai fa vai mato langai mato te le mate mulmulta ipe pe na sa no le e sa no o le mele mato amata mai le harmony agreement fai ya alu arunga me ya ba wo mori ayo lu ma le fong le hero ya dal ya umanga fa mai o le fai le forensic audit le su e fo ya wo umanga me le sikat
ia lawa sau fo'i le kulanga finga le whakakia ku malalo ngā whongo le melea le palemenge se iskemi kalangoa ia le fwe wo umbaku ngā mea alawa oso maringe mea ngā nanga mako ka ua pēsipori ngā meo se mea whaafiufi na ngā le wala ka mai whainga pāroka ia ai nua lan mena ta fwe le se ngā malimilionga voi le o le kawanga ua e o kasi umame papenga o mai ngi kawanga 1 million e la se ngon milionga ma tau ana o mai o tali mai o whaafitauli ia onga aluinga le la fau komiti le e unga ai le se tali mai le fionga tamaitai pandemia ia manatona masenga in uia al masenga tolefoa e mo kwa ia dua sa ili da wal pai pa ia al matona ta tonunga ia atono le fa fonga le tunu de fa so la fionga ia e ia tu ta wa pena sa no te mai tai pandemia e ta tu fa ta tani wa longo winga na wa o nei mea umana fu tu morto vaenga e lo fion te sili male ale pe foringa mo ko fu la to mo la to pede ai ole mta opule le sa no ia il parmia e pe no fa ya tu tawel mta olo en fatto otto se fengo fa vai papia tele e a playa e tanga uma la winga la fatitino le application e tanga tol malo la winga capeletta malato uma ministero lango ia fate foi ia au fengalo a tola mal malo ole mafuanga al melea ile ya al tato malo apato e fangal mele tuato el malo e tu si tua bo na le pawale bea e fa ko ala bea le se pisi ni sikua pe fa maunia le afio sesi o le fa nga kupel a se pisi ni sikua e fa yo che mesi se todo el malo e un cupulo le omenga a afio lola e ko afio ma fala por tonga tua ya ole vamos a la Mado ai ole vaenga era tono ya ele le tu la fono le o tangata al malo e afia e foi la ma foi puro el palmene e afia e foi fa psino o so qual liquid ai nga meu ele nga nga le ja, en mijn verjaardag van veel film, maar dat had je hoor. Kaya lewa mawa me no film al kaya sila nga nga le tudu le ye temi dei yo wale tasi wale lua wale todo ya wa over lunga de al fa fiu ya o le sila mele manua na ta ya ele me fa pena al serviva qua palmia po le a fensa la u i va lue i va ya le va no uso tu el taio la tu mo fa longo in tala il pacifica e male tala mai ai also el tala the world news pacific news mai wala mai New Zealand ai makala news mai New Zealand ole so ngafing maunia se kula fongo mawai e Papua New Guinea e matua va pela kula fongo le e matua tau fia i fingo pio ba wa ala langa ia la autostala
o lesi le malo e tele me fale tono o le ama kwa mawa le swinga o le atu le mai manga ya le al fasal e o mai al kai milingai e le yangi me o suya o mea fale kongu ngai al kai o le fale kongu kai milingai o siria ya le sila le mea i nga i papure pin la le ya i le lafo le fako kwa i nga tenga malo ya le sila maka uputa ua lenge ma maka le anga o le malo o le mafu i le noso e na lulu wai le maunga solo i fora kango mia umale luafe o tangatolu luafe tangatolu o le mela taunu fai taulona lele iai le ia le pale mia mal kapene toiva ai po le ale ai ko solo mual sini fafo e ngai sosongi ava ai le o ia vai el makaukia nga le esela fakusala ile melenga fa la melenga kupu ile tsunami e kupu i tsunami o leo ke fa ka i foni sila sa o New York ile fono el malo fatas okay ngofo lo la loki Aula le va per o te vai so ato te ia na inisila ia le si sounding o tau no uiai e vai Hamilton ai al wakulo mal niu sila ka palo le la fo se mato wa no ma ko el lima ia le fiale e suange wole mo se vale wa como que mai la no fa tu vole ya ai ono mose suenga sa ngo mo ka ke ka ngo yo e o que fongi mai lo sui palmier que minga sui palmier to o ka ngo mai le e fa la vele tu le asa vai e fa tu la e tu ngal paule mele o le fa longo fo i se au a wole mfaingo kwa wa foi ma fu e wala ga uma wala ai o wala mai lola e longo e clear up la wala lola o le mai ele se fianga ai lui foi i fakalia e le fale fakali pase se e kai me ka o mai ai o ke fia ma wa vale se famla ya akei lo wa lo akwa ele me wa tupu o vai lima sfulu le autostala ye fio mai mai fia ai le mele mali poki lo la ala ngala ko suya lo fai el New Zealand palele mai lo le la wale fiku ko fiku wale el mal fiku kele ma wai lo malo wa ngo ala longo kulo ma ko ngelo la ke ngo fai ruma mo ko kuli boya il ma malanga le o so wa New York ale la o ko sa okay ele va fangwa kwa ele le si palangi vai mai famol mole kulepa e ko keren ma ko o malanga o le lima sulele kwa e fie fai se interview ma ele kulanga ole mele wo ye sama e kusale ka ko le wela ka lu e me se ma ke maua fia maua se interview mai akio pa quello la sa
sentin le sulu lima minggu ke kau o kuai. Ko i folola i la faila o press conference. E a kau o ku lo langelo ile fale fo ile VIP. Mai inga. Ma fela ai pupu elo maku ma va pe foi ma official sal malo. E a brief mai lo mau. El kuranga le wel ka penga. E a fainga mala o fasal longa. Ele komiki ka leongo wai kai longo le veo. Ka leongo wai kai fale malo alun ma ko se singa kwa. E longo mai fo. O le fiafiala nga ka le vat. Ma kwa leongo le fo ko mai. Le la fa ia le fale lo singa. Ale fale kua siri voile kwa ka lo anenteo. Al kasi le sile tal tal madi wai. Il kaya malemo. Il kaya wa dia. Ya ele ma la malo fale. O ka mo mai ngai le ka leongo. Ya ma ko se ngelo nga. Ele fale voile VIP al malo. Ya kum wa kulo male au o tomo ma ko ya fai lo mai lo mala fam kalanga tulanga le ai le tunu male tanach ale wa fam wina to tele tangata o malidi ai le fai on o tiesa se singa o taia o le taia o le la alwai la se singa al committee fapitoa o te lewa whangai o ia mo meo masini e kilia le wala. Ia, tasi le maliu ala ufalong mai. Ta ufalong atu i ripoti a waitu malo. E whaistote lo tangata maliliu lo tu malo. Ta fo mato waitu malo. On le lifa tu ya le pata le east le tout le side e fa fer ai tonwa ma le vangu kelea le sawa mai tonga mukai i nga kai o la tu flali di ma la to le pata le vangu kelea nga le e fa ngo o le vanu tele o tonga le tonga le church le la e tupu mai ai le tele o mafui on to nunga scientist o le ki ele lo langi lungo isi papa ke le la wele lo ngawinga la afse kai papa ia ngulu le mafui e ia la papa ke le fse kai la lo ifole o le vangu kele le ta oto mai ale umi mai tonga la kala kamai ia le pata pe amale lusera mai la ole kele le ima sul pasenge o mafui e ko kupu ai ma ole fala lilia ia le paka o ele ai piko siriaku o la makia e me va pe ia o lo malole o saulo ka o sawa o mal fale o to pa o te alulo a waile ele fale lo singa le fale lo singa le fale tu o to ka lo le la o ke sauli fale o ke ngofa ku fale ai o so mai lo CNN CNN ma TV ki queda lo langi lo faron ko lo sa waila o interview ele va me voi le on a capa mai a le action ia kako ale winga la fam tala e populos fam la ve al kai al malo mo lo vai Maria mal capeneta ma vai pola lo le ngalo na ka un fai ai mai se al so ka inga fa fo wa so sangi ia ma fa salonga le kongu ia so sangi fo ia ali im fai pule e fa kongu ia ka le fo pa mama ia le wa e mo mo giu pa
ai leo le mala o pa u ai leo fa no kasi mai malo Maria. so ila e ai ka ko foi pule nga malu fa ali foi pule ai mai sol fa nga ka le orgu ya se fa lo que le nga al ka o pote la nga mai Mano, ka ya le va kual ma ko Simon Muli lo fiona te te sidi fa ma winga lungo penga fai langi le lot fa tai le tua foi le bi inga ya ona le maftanga fai pe ma lo fiona te te sidi le fa ma na mo nisio mta opu e fia mala mai foi le pa ia la so ta tua tu no ya ma to Simon Muli ya e te le tautari ai patu pe wa le ma to na ngona lava o le tatou fono le lai nei e te tau ana whamatala waima a watu mai me o waa whaselau eka o nei me uma tatou te le whaatani fōre saunuanga le palmia pese mea whaafiufi ai waka kauronga ave uma mea nei e whamatala ia e le whia le tausanga muli o le whainga pāloka ia o tūlanga na ia o mtau puna ala tia mai tea tia mai tea Ai foi makainga e vai kula fo le mauka e la royo pa ia ele fon skalai ia ko mamanga ia ele tulanga la vai o mo meo ale nga vo le matou ia e kasiale e me matou tanga ia ole ave te ole tualalo Maria le cabinet ia pala la te ia te yala o Berlin. Maria Taida. Para la pieta y o Berlin tau ona hai. Maria ele tula la vai le matau mai foi ele tu. La ele ko famao. Maria Ela le bawal to famau il mea to o le kele fam kalanga se fa ile kyo ko fa se Maria o le la ele wala fa sa ai ile kyo me Maria fa yang mo bo se Maria Maisha le tio kamale ashaka inutila male le tio le me kamale o pollo Fafetai le Sabia? La vea Sabia Sabia o nga e man ko ka ngele ka kalili si o la ko o langa I mo meo circula fo Bringa oi. o le la e fo o le take action issue o le chapi pie molia vanga le inusila e molia il lo authority vo o lo yai il fa nga se o menge yo le kio Maria ma depois nga ko fai ka ko nga Australia mo edene nga ia ka fia ele fa salalau fa kala se Maria le la o ke makua fa ku ngai e si lo ia sa ma ko kala ngoa moria lo ka ngai Maria ele fai on kala pelo e ku ingai le kokele o ka ko ngai inge bel el alkeli fai Maria la. E ala le la mai malos kele le
le Media Council New Zealand fa pena fo i Australia. Ma dieta. O ke makua fa ko inga la ka kulo ia nga le nga lo mai. Ole amoria, makua amoria ka kangi. Ma dieta. Ya ku ya ile sala. O kalfe nga ia makua fo ka makai le o trila. Fo ia nga ia le poki pa valvale nga mai. Pa ia Samoa le o ke pare mia. Ia me foi na fa. Ora que le yo sal ko per fa sala ile pa yo mo mo pelo. Ma dia la. Wa le kai me kon fa sa oi ia kamale o savea. Ka wa fa sa oi ko. Ma dia da. O ko ia lo sila. Boy. Ver ngi kai mi o ke mo le ko pele. Malo mal fa kai. Yo tato tanga umalama. Tai da. O fatau la to le lofa i o tato to. Ma dia da. Le filfilia o mo meu tata. E la to te siti atini le tulanga o sa moi o fai fa la malo. Ma dia da. Ma le ai o ni winga matanga e fa li pea. Aba fa mauni ai tonu so nga tula fono al fa maslonga. Le melalea. Al te matua fautuaina. Ka ngato tatu loia i Australia. A loia fo i New Zealand e maka ngake le ngedea. Ma dia O le la. ngofo tata o ina. Ai faine tata le o ina ni famtalanga. E famatanga ai o tatu o tu. Bo ite. Ya, o la o tal sanga na iloia umalo fa fonga mai. A fai tau ia te utau. Le novo file mua sa mua matiai. I mea sa o ma mea mea tonu. Ma dia da. E te tau ana autou sosa ni mai ngā ruenga lo fai nei. Ua tele mea wa fai nei lo tātou tunu. Fitu iai le tunu. Ma dia da. Ona ni whamtalanga se e fai tinga tangata pelo lea a oina. Ma dia la. Le tulanga lale na au te matua talo sanga ina au tauna pa o ngā le tula fono e mori ai la taune. Ma dia da. Ya, ale mato tala noa tu lea whaftai foi le vala o mai. Tai da. Ya, alopa le tua tulu i atu le malosi i ate ulua Tai. Paua wai pea lua por klame mo le tuli lo ina o mese i fasa. Ma Ma dia dia la. da. Ya. Ma sosa ni foi le tua i tata i o tato malo le kapeleta i o lotu tele. Ma dia da. Lotu tele fai le mea tauna fai. Au le fefe i upo tata. Ma dia da. Ya. Ale matou tala lea ma le ngā palalo. Paftai mo le nei po soifua me manuia. Soi foi ela o fionga tai sili. Ua toi lua sumani lua minute o na tāleo le itu lai ono i sili au se tālia. Tātou por kalame nā ma le fionga tai sili. Wha mālon mafuta mai le mamano so tātou atunu o telefoi ia mea o ngā le nei fiafi. Ia, me se foi telo tātou sili. I mea o loo tupu mai si o tātou watunu. Ia me se foi ia le au fai media kala pepelo ia o le lau mei ma le marenga oi. Se kauaroro fai ia. Fai iangi mevi ia ile ali. Ai maiki mai se pese na mo le tua ia lo faanga i le fionga tai sili. Ia me se foi le falitua ma le ainga ali. Ia me se lau fa sausaunga sa mo le nei po. Le tamali i Samoa ia te pai o le vaililingi mau mo nanu na te fausia farisa mo tapua inga i le atua
Hol te tele mo sa ilinga seleni, ai tua fo iai e ka le sia ma fioanga, pe a o mai tai mo whaintapo o aso fia po. Pausia o so maota malawa, toi whaatele ina o lo maota o lo iai nei, mo nisi swing o le sila. Na te fausia ina fo i fale fa popo po Granny Flat, pe a fai o iai se lao lo whanua. Te lela na fesoasoani na te siaki ina ai, se maota fou o lo fuafua ina i te whaatawina, po le lei ato atoa lea fale mo oe. Aua ne i whaasese ina oe le i ila mai o le vali, ai o lo o tele mea te tau o na whaale lei o lea fale. Tamari i Samoa, te wha Samoa atu lava i ai wha Samoa mai. Tala noa i lau lava ngangana Samoa, e iei fo ile au nanga le whale tua i a Marina, mo le tusina o le ata o le manumalu. Tapua ia po hol ia a o lo maota fo i malawa. Te le tau tinga ina toi sa ili se tusiata. Maua uma le au nanga tupa i revai lingi mau mo nanu, ma le whale tua i a Marina. I le tau ngata ai o le soifuanga o lo ua iei nei Samoa. Sosoani tupa i revai lingi mau mo nanu, e tusile o ko o whale i Samoa. Pule oe pe whaatau i nei pe whaatau i Samoa na tōtonga. Na o nā luane lava o le kāmuta Samoa, whapipi i roa o wa tātia, tōtonga umo le ngā nuenga. Le aise uruti ngā wa wha o ngā Samoa, le se leni o ngā nuenga, mō whaalawe lave i oe. Po whea lava e te alala ai, Australia po New Zealand foi, wala auto pa i o le vaidiringi mau mo nanu, telefoni o wha, tasi valu, wha o lua, o wha, tasi valu, wha o lua mo. Ua wha a o a o ni a so ua a o a
Tos fulumale 5 minute o na tale o le itu lai ono I sini au se talia tale itu lai ono ia tātou sota I atu I le tātou Titi Sel malosi ia wafo I whaalawiloa Titi Sel nisi o au onanga ia e ono whaamanuia I nai fo I mamalo so tātou atu no ia ai moli atu whaapitai tele lava mo lātou leo tongi mai fo I o lātou no foa ia ai whaafongafonga mai ia I tātou no foa nei pe foi ona te tongi mai tatou no foa ia wa te tongi mai ia wa tatou wha moe moe ia le lava o wha solo le tatou wha moe moe wha tai tele foi mamano tatou watu nuu ia le foi maua tatou se fuluma le wha fe se lau fitu se fuluma le iwa ia awale tatou pe mene muri muri o tatou no foa la ia o lea wha popo mai ia le no foa tiosa whaatonu ni umata le ua valua iana no foa ia o le tupe le ua tongi mai no foa e valua tiosa whaatonu ni umata wa ono se lau tāla whapea fo ia le tolu no foa o moto sanele ma le vaenga tolu se lau tāla lea ua wha se lau tāla la to no foa e tolu ia ua tutongi mai ma lo whaapitai tele lava whapea fo I lua no foa le whau ma wau te uanga seata Laban mai Western Australia ia e wha lau tāla le watongi umamai la no foa e lua no foa vila wano le vana umana tongi mai no foa tinadea ia vi wha lau tāla whaapitai whapea fo I le wha no foa le whalitua ia Filomena Mulipola mai Melepone ia lea o tau no mai le ono se lau tāla o tātou no foa whaapitai lava. Whapea fo I le tolu no foa le sunga ia toa lima le ifi pope tuala tamalelangi. E ono se lau fitu se fuluma le iwa tāla lea o tau no mai. Whapea fo I le 5 no foa tio nu ese Paula Banks. Whapea fo I lato au malanga le tina matua ia wha asu tusa. Mai se le au malanga tasi le afe tāla. Tasi le no foa le tina tio nu ese Paula Banks mai I Kalai State New Zealand. Tasi le no foa Julia Moli mai Queenselani lua se lau tāla whaapitai tele. Tasi le no foa Rina Malaki mai Aukilani le foa umana tongi mai lua se lau tāla whaapitai. Whapea fo I tasi no foa Maria Akiau mai I Queenselani lua se lau tāla le foa umana tongi mai whaapitai. Tolu no foa Kerry Tavanga mai Aukilani New Zealand wa levana umana tongi mai ono se lau tāla whaapitai tele. Whapea fo I le wha no foa alofi popa o le patu ma Vienna le watongi mai le wha se lau tāla whaapitai tele. Whapea fo I le lua no foa Sione Haitang mai mai Brisbane e wha se lau tāla whaapitai tele lava Sione. Whāno foa bui Nicola Wofo ma le whalitua ia moli mai sini lewa lema na umana tongi mai valu se lau tāla whaapitai. Whapea fo ia lua no foa teo sanele tunai whapea fo I to mata ngalu vao leota whaapitai tele lava I lau fio ngal whalitua to mata lea ua tongi mai le wha se lau tāla o lano foa mato ina whaapitai tele lava. Pea fo I le tasi no foa tau whaiula me kingi le au pepe lua se lau tāla whaapitai tele. Ia I tato no foa ia lua le fia tā ua suafa. Ia lea fo I ua umana tatongi mai wha se lau tāla whaapitai. Pea fo I isi no foa lua lea le fia tā ua fo I suafa. Lea fo I ua iai ia tato lea ua tongi atoa mai wha se lau tāla whaapitai. Ono foa Reverend Lolofia Filipo awelua ma le whalitua ia Miriama Ropati. Pea fo I mele Alisana fiti se foloi se Iuli pone awelua ma seu awelua. Tasi le afe lua se lau tāla le o manatongi mai whaapitai lau sunga le whaafia ngainga. Tolu no foa le malu ma le whalitua ia whafangu le alamisa ma le no foa alo e ono se lau tāla le o manatongi mai. Tasi le no foa o le malu ma whalitua ia whang ia mai Melepone. Tasi le no foa mai Melepone a langi a yang lua se lau tāla le o manatongi mai whaapitai. Whāno foa lua no foa tau whinga fui maono
ia whapea fo i lona whalitua ia Diane, ia lea ua totongi mai le aso ana nafi, whaptai tele lava tau whinga fui maono, whapea fo i whalitua ia Diane, lea lava na toi o le mea na deposit ai le tupe, toi tala mai tua le tupe, ia mau mai loa tu msao mai nei tatou ofisa, whaptai le anga lei, whaptai fo i whamau popo, whano foa atu au pepe i o se tema, whapea fo i a pupu i whatu e liama, whalitua i a Filipina, whapea fo i Maria o lai ainga, balu se lau tā la le wa umana tongi mai whaptai o na foa i a wha. Lua no foa le fionga i ana nai whau mui nao le ana tupia mal whalitua i a monanu, le wa umana tongi mai le wha se lau tā la whaptai. Whano foa papa sama papa, ia le wa ia te au lo tuatusi, taimi lava i uman whanu mera i tātou lau ma tātou na foa, ia ona o atu loa le mori atu ia tō ticket, whaafitai tele la wa fionga whalitua, balu se lau tā la le wa umana tongi mai whaafitai, whaapea le na foa e tasi a Elisabeta Maliele Ngaoi, mai Western Australia, whaafitai le a foa ua tau nuu mai le lua se lau tā la whaafitai, tato ba alele ia wa taunu mai sini au se tadia nei ia le pailate mai Hawaii ile fionga ya lilo fotu wa manu mal patua ya baby prete mal no kwalo ia le watongi mai le tasi le afetala lima no foa sosoani mo fa boy fa pe fo ile va lele mai i Western Australia i Perth ia le sunga fo ia nganga yo lo toni taleni mal palitua ia lima no foa ia le fo watau no mai pailate le male afetala te sosoani tatou fa boy fa taitele le angalelei tolu no foa mai i Brisbane mai a fa moina se fosione fa pe foi mal falitua ia Alabama ia e ono se lautala le ua tusi mai mo fa moi fa pe foi le lua no foa le pailate mai i Brisbane foi ia le ua se mai foi lo na balele ia e lua no foa Lucy Pautalo se wanuma mal falitua ia maliu mai Pautalo okay lo maliu mai le pailaki na langa le e lo malo si a torto ina ia fa taitele lava Lucy Pautalo se wanunga tawana ko lua ino mo le fase la tala o ngala o Lucy la e kapuai ia o maliu mai le o pailate fa pe fo ile pailate mai maleva lele mai Brisbane foi le foi ua se mai ia le pailate ia to sulu nga tau mati mare faletua ia fa au ke lo to sulu ala le na o ia le ol pailate lango ai ia fa au ia le foi ia lua no fo fase la tala umana tongi mai ia mole tatou fa moi ia ona pailate tinala le se uso le ia la Brown mai Brisbane foi ia lua se lau tasi no foa lua se lau tala mo le wha moe lo kenge lea ia ni sa mo le tonu lea ia me se foi se uso i lea fionga i whalitua ia toa mātaio pailate mai Brisbane ia lea foi wa se mai mo le tatou wha moe tasi no foa lua se lau tala ma wai leo le tolu afe balu se lau tala tolu afe balu se lau tala ia ofe sosoani lea awa le tatou wha moe i le asofa o ke topa ma lo wha taitele ia ai wha fonga mai tatou laulau ia lea wa uma na tongi mai wa le tatou wha moe Reverend e sau mal palitua ia upulasi tasi lea fetala lea wa tongi mai ia wa le tatou wha moe wha pia fo i le fetalenga i le whalifitu ia lio voli tufunga ma le tausi ia nā tia lea ua umana tongi mai le lato laulau e tasi lua afetala ia o le si laulau ia o te talitonu le te le taimi wai lua laulau fetalainga ia lio voli tufunga papea fo i le tausi ia nā tia le talenga ia liu tali tau whai le taulangi Robert Stewart tole foa lua afetala lea ua umana tongi mai ia ua fo i wha moe talenga ia ono fia ma le fionga ia sula lua fetala le wa umana tongi mai ia wa fo i le tatou fa moe pea fo ia moe malon
tito whapea fo i le tausi i anua timu, 5 se lau tāla, le ua tongi mai mo tātou wha moi moi wha taitele. Le susunga ia Felice Fiu se ni o tautolo, ma le paletua ia Maria, ma le no whaalo, tātou lau wha pitoa lea, wha afe tāla, tātou lau wha pitoa lea, lea fo i wa uma o na totongi mai tai. Maria. Wha pia fo i a fautua le lei, a Savila, ma le paletua ia Jenny, ia lea fo wa uma o na totongi mai le lua afe tāla mo le tātou lau. Kala na ipupu pani pasa wha apoi, wha pia fo i paletua ia wha afu, tasi le afe tāla lea ua tongi mai, ia mo le tātou lau. Pia fo i le fionga le tapa au whaasina, ia to le fua malo utangata, lua afe, fitu se funu ma le iwa tāla, ia lea ua tongi mo le wha moe moe. Ia pia fo i Brenda Mawingoa le autistusi o le mafutanga HRBP mai Brisbane fase lau tāla lea ua tāufi e tuai o lato laulau sunga ia kolisi leota lua i leo laulau le mafutanga Brisbane HRBP whaptaitele. Ngā whapula sa lua tele mos whapea fo i lato laulau lea ua tongi mai le fase lau tāla mo le lato laulau whaptaitele. Le susunga ia i lome mose ma le paletua ia whiangai ma le nofoalo lua afe tāla lea ua uma na tatongi mai o lato laulau wa taitele lava i lome ia tele loa pe taliu mai ia whia le whainga malanga mai Samoa ia lea manuia la ma le paletua ma whatau nuina fo i tātou wha moe moe pe i ona ia lea tātou laulau wa tai tuila e pa whai ai ma le paletua ia maunga mu wha pia fo i wha i wha mau ia male lato laulau lua se lau tāla leo mo whaamau e lato laulau whaatai whapea fo ia ata rina siosi mai au kilani ia o ata lea na mua lava atongi mai lana laulau e lua afe tāla whaatai lava ata ia whamanuia lava lea tua pea fo i seu manu tafa lo reta tu inga mala whase lau tāla ia lea wa tongi mai ia wafo i laulau male piong fo ia afa masanga le ulua ia li i tuinga mala ta ofi e lato laulau mana yo lato wa inga Raven tele tau sanga male faltua ia matau aina fa pia fo tina matua ia tuala Maria Blakelock tasi le afeta la leo ta ofi e fo i lato laulau fa tai fo fa pia fo i waipo ma fa olaita yu peli molio o to le fua ia e fase lau tāla leo tā ofi e lato laulau. Tina matua ia le sina le avai mana yonalo, tasi le afe ono se lau tāla lea ua tā ofi e fo i lato laulau. Banana Boys, fase lau tāla lea tā ofi e fo i lato laulau whaatai. Le fionga fo ia tawaa le toa repesite tamasone, ia mas lato laulau a toa lava, tasi le afe lua se lau tāla. Lea ua tau fia i lato laulau, tasi lea fe lua se lau tāla whaatai. O te tatonu ia pauri au tātou laulau lea o tātou tupe ia wa umana tongi mai. Lea ang whai o tātou laulau, whapea foi le tātou, whai o tātou laulau, whapea tātou no foa, tupe lea wa tau auina ni leia fiafi, tolu se fulu male i vafi, whase lau, 5 se fulu male valu tāla. Tolu se fulu male i vafi, whase lau, 5 se fulu male valu tāla. Ia ole, au nao le mano le atunu ule u wha maupopoina nei fo i fiafi, ia wal tātou wha moe moe i le aso whao o aukuso, whaatai tele lava a o ke topa. Tai lava i le mano le atunu, pe fo i tau wha whonga atu le fionga tai sili, ia la fo u tā pena mai fo i la tauia, ia le fo u tā pena fo i tā tauia, i tu uma wale le lei o tātou mafutanga i lea fo i ato ai, toi wha manatu atu foi, i pā anga uma le maota Samoa o vi ingo le atua i sini au se tālia o e langolangoina, le HRBP, ia wha manatu tātou fono i le aso tōna i leo le asau nei, aso lua se fono male lua i le i tūla e tolu, tātou te mafuta i nei le maota, ia wafo i le taltal noa i nā tili o le tātou mafutanga, ia mal tātou wha moe moe pei ona tā pena mai ai HRPP o malava tā whai fia le nei ke lope au se tālia atoa mai se fo i New Zealand ma Amerika ia tātou wha moe moe na
lo tāpena ina i le tātou vaenga le Paul Kalame le Mount Samoa i ingo le atua HRPP supporters whaptai ia whautangia mai le tonu maai o le tonu whapalangi ai lo le tonu wha Samoa a tonu wha Samoa lo no winga wo o le wha ia le tonu wa whapalangi o le tonu mo i ra tai lo le ai mai ka hoa ka o le kon wa o mai wa fai le nima te lo la mai no tato fa malu le to de afina le temi pe na sa no le fiona te sit o le temi o le temi ia te tanton ia na ai tato le temi ka no le koru ia le temi al mota ia le koru le rua nga winga la ia tau mai la o ka le koru on le ia va mai tato nga le malu lu ne vai temi tato va be amata la va e va pena foi na pena foi in tato fia ia ma tato tata no foi wa nei me uma la vai no i le wa tafa mai ato tau leia pena na uma tu se tasi foi o vai na tele la tato so me foi si vai na tau o le me silin tau fa mo la to uma lava sai la lo fa malu le HPP te mi ia te mi le le to fa mana to foi tala so to fenga renga sa mo le ngata foi le foi mai tato sui mai sa mo ia o pena sui tu malo ia wala misi ne ia no o ti fa no foi tala isi tangata ia fa pena ai o ia matsu ela o ia lo te mi le le me ane foi o to e me foi ka me ango lo a ke ia ko ia do foi o de mo le no o vai te mi ne o te tangata tau fa sem tangata tal pelo ai me sa tangata fina pensa no le fiona te si te mi nei nu te mi nei fa ai de lo ma fo fa o lo tau me tau no fai o le malanga le fiona te si ma le HPP ia o se malanga fa le malo no vinga la tato mai uma le aso foi lea la tato va mai foi ni me sili na la taua e le langa tato a me sa tato no foi fafu tangata foi fie fa le longo e mene o pokalame mo meu polo kiki ma tulanga fa pena ia o le topa le sa mo su mai le fiona te si la tokta tule epa tato va itino e lava le li fo mai o tamawainga fo mai o le afina le tulafon ia le ngata foi na ia o ia folo ia le malo fo le tu pot sala ia na tato va ai nu ia te awa ia tato ia fa longo tato pokalame ia le ngata foi vole faina fio mai ia na pu fa pito fo le video mo la to ia mi se vela to le faina fa ale fele dei mai la to va dele se mana ia nganga le ai nu e po fe ne tu la langi e faina le mai e te lele me lungo le nganga la lia fufunga tu le lungo ta lo fai le ta fa tasi me le nganga o pai e se le nganga o tangata kala pelo ave le tu le nganga ni nei tangata do fina wina le amiton wala ne misi do wando wa umar fa mo ne e lunga tu yesisi avano lungo vinga e tausanga ta mo se avano fa pe no mela le yo tato la bo e nei lalo ia tala lava noa so sesi lava e fui ai sunga fa fenga te le lava noa ai le foi wei ta pena nga uma lava tangata matu tua matu nga fa pena ia mai tato la tato fa tasi o tato uma fa na ule tua i lalo fa malu o le HRPP o lo fa pena ona sa ilia pem fa tu mawina la mi tono sa mo tala nai nu fa tele lava o paina fo ai mersele ni tem ia ba fa tu nga ngor tato tam fai ma lo fa tai tele fo ia ai mo matua fo io la papa au sini o pa anga mo sa mo vi ingole tua ia ila o e lango ina le fai o le amio tonu le HRPP ia o fo ile pole o to matua e tawa fio mai la vale me o le ai ia tal noanga ia o te fofonga ina tu lava ia walto sidafia malto loa foi ia o le mea o le atasi foi ia se tal noanga ia i lea po i lea foi ia fiafi ia ai o latou lava le matua e lata mai ia i le babaoa lava le tou afio mai tatou talanoa faatasi mo te mea faatasi tatou fiafia faatasi mo lea foi ia fiafi ia ua foi le lei o le tatou talinga malo o lo tatou tapena atu nei ai to le poa
Ia pe tūlanga nā o me sini whaatai, la tātou wanga i le tātou titi sao, ia te lesi tātou avanoa, tātou talatala e fwoi mo le tātou hero ia lere pule, a le pōr tātou pō, me whaola. Ai, a whai fwoi e se leo maua so na lifi e fia sau, ai le se awala e fio mai ai, pala au mai e numera, pala au mai lau numera, o le o whāta si ono lima whaafitu, o ta si lima, o whāta si ono lima whaafitu, o ta si lima, te au ngō fia la vai. Whai ngadu e ngā whia o lo wanuatu e piki mai oi lo maota malo lawa. Ia tātou te mafuta i nei tātou mafutanga i lea pō. A li pesele mo lea tua ia lo whaanga mo paanga malawa ni maota sa mo. Mi ingo lea tua sini au se tālia atoa. Ia mai se fo i New Zealand. Male mafuta mai Amerika. Ma Samoa au paanga maota Samoa.
Se fulumale tasi minute ua te e nei le tulai ono I sini au se talia. Le vi ingo le atua tapena ina le kale sia katoliko mai pai ai savai pe ona o tau sila ma mai moa mai ai. Taruai le ua mafuta mai tato kampani mahalo sia le TTCR. Fitalenga le fafonga mua le vai maunga le tofa muntalo. Talenga I atuna I matia. Lau tofa foto Samoa. Le fitalenga I ava e lua. Lau tofa fiu. Au le lau fitalenga I le avamua. Ia au fitalenga fo ia le ofo. Le au taumatau o tato TTCR. Wa le whaalau iloa ino o unanga ese o noanga wa amwha manu I nai le mamado Samoa I Samoa. Mai se lava Samoa o e o papa au I atunu o e mamau. Ne ala lea I le tulu I o pālenia nei a inga lua spumtalanga I lunga I numera TTCR. Tala noa mai, tala noa atu I se tautau ngō fie. Au le whaonga ina fo I o lana upenga ta whailangi e pei o na iai nei vai tau. Ia mai se telo nisima o a unanga o le afa malamalama sau noa iai le fetalenga I a Montalo. Le anganga whaaloalo I whaafeiloa I Montalo. Malo le soifua manuia, malo le folau I langi maa. Malo fo I le tautua atu nuu. Ia e mai se lava le tautua I le atua. E ala I le kale sia o ala atua I le tapua inga la fetalenga le tausi ma le a inga li I. Ia malo le soifua manuia I lau fianga le tausala. Tai. Wana so lewa mai ona taia tuluao. Ia wana foi wa e salani fa pai lei a paia masa ma fai nga so tato tunu. Ia la matanga foi o le tato po kala le flati patalo pat foi lo fionga le. Tapa fa sinal tupu lo fionga to le fo. Tai da. Malo le foi po manuia lo va se lua. Tai da. Ia malo ko le sai malo le folau. Ia ele tai tonunga ele to si vale so matuwa o le va o tautai. Ia wa o taia o lulu e pe upu masani e le tunu langa le pale o Samoa o mai o le pale au aso a me se poi a le whaaponga anga e au pa ia tu tātou tunu ia kunsina I tamam tina mantua ia e me se ia tupu mtamali ia mawhale o polu ia pa ia masani o se tātou tunu ia inga mo lātou tama foi mo lātou a inga e le usonga pule matu mua I tu au malataua a inga li tai marwa futi ia va pe foi tato motu sao le motu le falang fulu wasu ma vai penua o mai tulang sao le msala mo I tu malatau ma lau ni sao lua ia me se le motu sa ia wa to mani pantoi o pulawa le lau nam tasi matama no tele manato sa fa tau to le na se o tato tunu ia ave ale fa mua e matua le tol pa ia o le fa nga luenga ia o na le tu lo fa fa le malu se fa to langa ia ne fo bo mai na tole le neu le to au ia le fa so foi ia se fa malu si au foi ia me se le fo longa se o tato tunu ia ile nei aso ia male nei vai aso nei teimo le tausanga ia e fa yelo leo fa imasui o tato kompania tipo style ia male pulenga ma tu te fa felo e tuai pa io se o tato tunu ile nei teimo le fa pi malo se fo manuia do va se lua nga fa lo Malo for se fua ma langi manuia ia ne foi tu la le fiafi ia mutalo le fa fong foi le pa ia silasi o tato watunu ia le nga fia ma nga tai foi le vale vi ino le tua le foi to e mo tato avanoa tato te fa so ai ia o fa fong foi tamama tina ma tua ia e mese foi le loa o pa anga uma tato titi sao lo fa fong atu po ai foi la fa manuia ina i le nei fiafi tu sa foi matulanga na tu mai malava ya so wa te role la dua tato vaenga nei a fia a finali muntalo mai lava ya so maneva ya so ia le nganga fia na nganga fa tai su le lo fa mananga le tua ia ai ole tat le yo forta proclame titi sao ia pat foi le fesi ni tai au po va mai lof te lenga muntalo a pese fo ia fa funga anga fo le malo fa le vai monga ia po wa mai tato ne ya fia po Alo waftai telefoa nei ale pia le foi wa maulu ma wa una ti munga ia ai o lo manuia tato wa fale monga o le totele o le fai ungo le neva yaso ma le tumtum o le nava yaso o tu nai ia pe o nisio o to manu ia tama fa na foi na wa wina I tono tato korisio avele ia pe o le fa manatu le na I se lauto sanga ia to tele anisi sa malanga mai
e se foi sa malanga mai me se foi le fa solo iai ia le famnatuina o le nava ia so pe la nei le la udinei le ia le no fa ia ma fa umai ia le fo ia so ia taua ia o le kolisi te tatu kolisi tono au le tau tatu foi maunga ia o le fo la o fo mai le fa i mo le neva ia so ia le il taito fito le malisi ia pe o tasile na vaenga le wa mata na mata wina ia le tapenanga le tele wa o le mo le fito le malisi ia ele fa i mo le neva ia so o le tumtumu ia o tato fa le maunga le ngata fa le loa ia me se foi tala pantai ia o me se ia vaenga ia pe o se tu lo fa fonga le tu no ia o fangusea o fanguvanga ia o afoi o tasile nei o ta ai poi le lo totelo le tu ia mo mai nga ta fale o tatu fale monga ia matawina le fanga solongo lo iai ia ile tumu tangata le neva yato ia lo manuia ia vanga uma mata mai lava tatu fale palawa le sulai mota ia koe tai ia pia i tamalingi ia o ia leni mtotua va pe foi mai na si longa i wala ia male fati falawa le Victorine ia le Victorine le longa ia foi mangang ia tasina vanga ia o fish and chips ia foi la le manga tolu nai mota o le pale le na fish and chips a fama ma la fianga tu ia o tasu foi le na business ia wa luanga ilunga o le anga ile sai pe o tau mutina ia pe foi na fa ilum sinia isting ia o mo telefone se lo anga ia tu e ngata tau mesina ia e ina business na ina telefone ese sto ani mamalo le tu no wa mese ia ni se o malo ma pa fo malanga fa lo malo ele o fa funga tu foi tato le fale vai maunga ele o misi da vale vai ia multano mo tato ia mo ele fa nganga fia lo manuia lava tatou afioaga e mese foi tatou lo faapenana tatou ola mai i la fivaega o Samoa o le fale o vaimauga faapataitele lava mulitalo disi mea te mana e falauiloa tele lava le tavanoa faafetai ia o tapenaga ia ua faagasolo ua pe o e leo toe mamao ia le fono lea e faamanatu mai pea e pulenuu ia o le fono lea malo ia e lē fai mai nei ia oktopa ia le la o tau pai a mataina tautuina le tele o alalfanga o nu malalfanga ia pela o i vaiala le ile le nu o nau ia o nau le ia pe paso mai tu fato ia 6 hours mai apelika ia manisi fo o fo ia tu nu ia o le o faso uma i tele tatu falve mau tele tatu falve mau ia na ia teu lava ele no uia ia tono faingo fil time sa wala si singa le official tourist ia o mata no fil ia tu langa vo ile o lo ia nga fo ile initial amalanga mai ia o mai fo ile fio e po en la to ata i lumo e po en la to ata i lumo le no ule ia ta o mai no ule o lo langa ina ia la to fo ia tu no ia mise malanga mai ia pe ole tasina vai o lewa o fa o toi ni ko po kalame ia ala umanuia ia vai nga vai ne fa fo anga si o tato tu no ia no te mele fiapi malanga fa lo mano ia leo fa fo tato ta pena fo ia tato fale ona uru tato wa ia ona uru ia tato ia foi vai ala fa solo mai uno male tulanga nai ai ia o te loa ia e man tu foi tu no na u mo ia like ia kan si o le ai ia o le tu no e pe like titi ai mai ia o ke lo la malanga mai ni so o le foi o tupu mo tamale ia le tu no mo fa u lunga o le malo ia to no le mile o mai ina ia e se foi se Italian tu ai tu malo ele lo pete o mai wa inu ya na ai pu se la to atal manfa malanga fa no le telefone ia fa mo boia tu lava i la telenga el fonga mo vai monga yo pu e mese ata pe fa pe la fa pe na lufi foi se tato ina el manfa
ia o mea masani ka mi ka mangfa ia sa le ta ngonga tole po ia man tu ko ta fa nga ta mo mangfa au mo le mangfa pa sa valia tu loi tai Waiala o tu au Spaniolo nga ia o mai loa ila lo ka kwa po ile wala papa le singa ia o matu ia pela le me ka o le nga apa ka milo ia la so fu mai angi so o po ile o ka ko ma ia mai bang falo ia ile o mo tu muste ka kwa ia ka ko foi el calvo le mantua kali malo le uanga po ile le ia mo lunga ka ko ka nga malo ma nei foi l'auto passo ma foi o taua nga eu que lo foi la po ia sino ia malifia la fia foi ia solea ia que só mane pa mo nga ia peole o tala nga mo ka nga malo ia o lo iai ia pe foi o calfia ia nisi foi por sunga el pailate a tautai a toko paiono ya le afoga mako inge malanga mai nusila ya ole so ka teni le valele le sa ya te me ta ko ya pese vo ya ula leima ya ko yo mai mo mane sunga sa mata mangi po ita malanga mai ya e fa mo modo avele ya pi ko fa manga ko akala yo manga fa to le fo okay lo manga fa ya lu ye te kai ka taunga faise mataanga voilele ku yengi kala i lumo mangfa e fa manatu ayo ia e kala mali fo iole ole mangfa lo ia anga mali ato le po mo ile anga mali ato a fa makala ngi ko inga ma nga yuso vo i ma ku pe a o ke mi o ka po ia e ofu ngale la e mama o i ko ia pai la ke mai insingia e fo mai uma ka ka ye o koko ia malanga ta ko i fo ia ese ki a ko do pesot se la u le yo fo mai e o fo mai el marfa malanga fa lo to le fo se ali fa sa la ngi si le e kala ngo mai me ka fa makala man fa anga mo wanga ya so ko ka boko ko ngal mang fa ia plangan fa fo anga le madu le tinu ole mga whaere so ngau la valesis dan ole mga whala va yo fa pitoa lava ya ole mai te whinga kemi ya waka vavaya ngai kemi ya o te lefo ya le swinga mutalo an mesiri lava leo to te iai e whaoraola pe e tūlanga o ratu whe New Zealand mena o ratu New Zealand wha mo le chapipi ya o so mai lea ko inga ma tupulanga ole mga wha lava ya o whatia ke lea le whikala ngoa lo ke whainga renga nā po al nei a fina le ko mana tu ai to telefo o tato sa tato la iti fatasi mai nai tato afio anga nai pale vai monga se ta u de tu langa ta te fia pa ta falungu tu la ma pokala me ona futalinga mutal ya le la tisim ta putimna te faso ai le la ta lunga tato pokala me titi sa fastai ya na pauna o nai vaenga pauale talafano noa ia o si ta mafo isa tau la mua la kapi e tono le afioanga pia ia malakalapu o le maroon ia le sunga tu loma o li Crichton le sa telena peo ia se ala na loli le nai ia e o mai le to telo la kapi le ai ia pia ia le la wolongo mai ua wala aule tu se tasio to manu le mo ma tu foi tasine o tamali ia to no me se foi to ino kala ia pe foi la wa pe ese sunga la uli Helen Gray le sai ai ia o le tasile na o naita mai sai ia so me foi la le sunga tu loma le o le criteria o ia sa tau la mo le la kapile me se ai le aule nei a tatou ia pia o tatou ia ia uila ia le ase se failoto male finangalo sisilese fa mai se le tua ia ele ainga ia me se foi wala upa ia no tua ia pio nei tamaya la mo wat ia wa mantua ia so ia tolefo eleni te lenia a kalapu utala o tamau ainga o nei foi tamali ia o ka avali o loli e ave uma ave fuai ia au la kapi ia e le se me vo le fa pe ka pa putu mai se tu pe ia
pio le tasi le vaanga e la ngona ai le ngā whaafitai, ko i neita mali ia tau tu ina po e o tau a kalapu la pi ia pia. Ia pio le tulanga le nao le ala wa mata fun ta pena ia pia pena le la tu se lau tu sanga. Ia le tu mau fun pa na tu ina vai ala se lau tu sanga o le uni la kapi. Ia pio awaia sa mo i malai maranga whaalalo. E to tele lava vaenga le tatu moto sa mo vi inga le tua. E atu fa mo na se lau tu sanga le au la pia a pia. Yo te tali tonu ia le fa fonga uma mai lava le tatu pokalame nei temi. Ia o te loa muntalo ale sisi me le ta o ta pokalame ma fa lava. Ia le nganga na fa mo la ufionga le ta pa fa sila. Ia te le al fi fa so ia manatu le tatu pokalame ale nei. Ia fa to amo le tatu company le titisao ma fa la uloa. Ia te le foi to no alo ufionga ia tatu pokalame le temi mai. Mahalo. Ia, fa mua mai po ai wo, fa manuina neva yaso a mesfel lava yaso multano mal fa lava. Faftai to le foa, mulia tu le ngā faftai tele, pa i o si o tātou tunu, e mo foi na suasu vai madu poenga wa le mawatu tātou wa results le nava yaso tunu yatu. Ia, le alawa mau mai i le nea fiafi le ngata le vai yaso o tua nai. Ia, ale nei fo i vai yaso fa antua mai atu. E morsil fiel tātou tunu, e le tele fa manino, tātou promotion ne ufa ngā solo teimi le hei. Ia, e te manu malo ai le lua telefoni. E lua tātou telefoni ia i le teimi le nei. Ia o le telefoni o le Samsung S24 le iai. Ia ma le tātou iPhone. iPhone 15 Max Pro. Ia o le Samsung le S24 Ultra. Pia o telefoni ia to le foa. Ia tatine o telefoni o to tele le mamalo le timu. Ia o le na fsili mai mana mia e tātou company pio le tatine o wanga lato te iloa. Mau sa telefoni. Ia o se tūlanga le leilea o le alala le wa ioi pina ngalo le tātou pulenga ma le komiti. Ma nei lo la fai tātou promotion nea. Boy. Ia send mai le luas futa la New Zealand po luas futa la Australia. Boy. E top up mai na le credit. Ia ona lafo mai le ine telefoni titi sta moa. Ia po le lafo mai le o le atpo tupe ele tātou te leni e whaunga mai ai le ClickX o le Western Union. MoneyGram mai isu iwa enga whaina whaunga mai ai. Ia ona yanga vaale tātou ste ile na. Tātou te ila le na. Ia e lua tātou whailonga. Ia o le iPhone na sululima. Ia ma le Samsung le na Galaxy S24. Ia e whaiona manu malo ai. Ile ala ua maua tātou result to le foa. Ia mo le sisi tātou tunu. Ia o le waiasto na tūnei tunei. Ia mo New Zealand. Ia o e whamalulu atu e leisi si o tātou manu malo ai. Ia o le manu malo ai a tonga ia i nisi o telefoni. Au tātou Australia. Ia o tātou le manu malo le iPhone 15. iPhone 15, ia le manu malo ele sui o le tātou tunu i le vai asko ua tōna iatu. O le numero ala le Australia le ua maua ilunga o tātou lisi. O le ono tasi, 5 fitu, iwa lua tasi, fitu walu lima. Ono tasi, 5 fitu, iwa lua tasi, fitu walu lima. Al numero sa moa le sa umai el top up, o le viteo top up le na lafo mai. O le fitu lua lua, lua tasi walu walu. Fitu lua lua, lua tasi walu walu. Ia, mo le ala ua manu malo ai le senda, po tangata le Australia, ia le lau se o tai atu e maua lau iPhone 15 Pro Max, ia mo tātou. O le vaiaso nei, ia le fua maua mai le tātou lisi nei mo, o le vaiaso nei tātou sei. Ia mo New Zealand, ia o manu malo ai le sa moa i le iPhone 15, no inga le manu malo ai se tātou tātou tunu. A le numero la lea o lewa, maua ilunga le lisi, o le ono wha, lua tasi o, walu ono iwa, walu pā ono iwa. Ono wha, lua tasi o, walu ono iwa, walu wha ono iwa. Ia a le numero sa mole sa top up mai na, o le fitu wha,
5 lua o fit fa 5 lua o manu malo i le iPhone sulima o tato soi Australia to le foa au tu fa manu lua atu o le manu malo le Vanuatu ia maisi atu no lea ia o Freddie Kalawia mai Vanuatu ia le pele la watu ele ilo langa i tanga to tato tu no to le foa nei te wa mau paolo i Vanuatu ia o swafa la na le wa manu malo ia iliste foni lea i Australia ia o le tama se la via to le foa mo de ole fautuanga lava le mamalo o tātou tunu ia o tau whaia e top up mai nei lua suta la ia pe sili atu ia po ole lako mai po i lea ole te leni i le atu pau tupe ia o lo ia i tātou nu Maryland ai Australia fa pe pelo na vili ele tasi valu o no fitu tasi o no lua ia e pe a papele na i tau whaia sen mai a South Top Up i Samoa e po i ele tātou website le na le digitalinternetno.com e whaia na whaonga mai ai e whai mai fo i tātou online top up ia manisi vaenga e mana omia ia manino a tili ai mo le mamalu o le tātou tunu e le leipin wha manino to le foa e wha malu watu malo le tunu na o le senda na o le senda e a po i tangata le i fafo ia e maua le whailonga nei te wa o tai au ia ai su watu se si voile lena la watu telefoni nei Samoa e au watu tana iPhone 15 ia u te wha malulu watu le ai na o tātou au tānia e mawai ma o le taungo fia i tātou telefoni Samoa nei al mele mauti noi fafo maua se le ia e whaonga isi vai ai le telefoni lea la ua maua la vano mo tātou i fafo ia e maua le telefoni ia e talale vano a uman whaonga ia fai foi na lafo mai molo ainga i Samoa malanga fa alo ma do ia manino al matan vai me silina ia mo tato ia i Samoa ia o sai ia se i malo kasi foi mal ia wale le mutalo ia tato se ia tato wa fina tato wa Grande Masani ia wa foi atu lango ia po ina suinga ia mutalo ma fa lava Whaftai to le wha, ia, pe ole, o vaenga ia mo silfia tātou tunu, ia le wha, ngam wha ngā solo pēr le tele o tātou whalauiloa le o tātou Pain Pando, Pain Pando le tātou tele le tunu sa wha ngā ina, ia le mātou Pain Tihule, e lusu lima tā la, ia ai tolus fulu ki ka pai, te mawafua, e unlimited le vili, no winga i vili fua, e mo le fitu aso, ia pe lafo kola pe autostusia pas for 5 minute ia e vil fu atuai atu mamau wa maria ke e su 5 gigabyte o app ia digital le paina mau DTV ia maisi MC tonu ia e mafai ona fa nga ina e su 5 gigabyte e ese mal todos full gigabyte tole fo fa nga de peida vole so se vai nga ia fit waso lo ye foi la male mato Pain Pando le na onos fulu ia e onos fulu ki kapai ia e vili fua fo listed fondi tsao ia fa pena foi le la fo fa tu susia ai onos fulu minute e vili fua ai tato antu no mau e tato bainga ia lo antu no mau todos fulu ki kapai mo tato apps ia ai luas fulu valu wasto tole fo luas fulu valu wasto ia te le ole para uilo ia na le onos fulu ia le masini atu ai te tala no ai bo ile ia toi vili fua i fa toi mo le teira le faunga ia ma le faunga ina o tatu apps ia tasi le na vaenga ta ua ia mo le mamalo tatu tunu bo o isi vaenga lo ia tatu telefoni ia tatu telefoni le ua faunga te mile nei ia faina fatau ai mo le free data tai 5 ia gigabyte mo fua le masina ia e mo fua le sulu masina to le fo o le tanga ato no winga pataua mau ala 5 gigabyte mo fua e masina to tas mo fua mo isi vai lo e foi le vai le te vili fua i fafo ia tala no le 5 minute ai mo fua le si lua su 5 minute ia te vili Australia New Zealand America Samoa o Saina paisi atunu o lo yeta to wa market
e mawhai o na e vilfua iai ia mo le mamalo tātou tonu pe o tasi ia vanga tā wato le fua al pautuanga lava download le tātou app le nā o le mai tita sao ia o na social tele le mo tātou whai e lau feelinga ia o lau feelinga ia e te manu iai o lau feelinga foi ia e whane tō wai pe ia lau pautuanga le nai lea la le manino ia social tele mo tātou malanga whaalalo Malo, whaftaitene na mamutalo, ia tātou se ea tu tātou Sky TV mat whaolava. Whaftaito le fua o le Sky TV e se le tāua, e mese a me i o tālonga. Ia le po la wa la tā pena i le tālonga le a tātou te tawauti le la iai, ia e mese le tālonga le liki, e se le mana i o whinau, o le matamatatu. Ia le au po i le sunga a Steve Crichton ma lanto aule sa ia wa ia male kia ia wa le fo wa saunoa ia ni sol pulenga tatu ba la kapili piolela ile talonga le ma engelani ia le va to tene yo isi alon fa nau e fo le va ia le lo talo i lungo talonga le tatu wa puno me le la kapili o le fai uma po le va yaso ia le sa ta alo ia le awal Brumbies ia ma le awal Blues au kilani ia o le na malo ia au kilani le fo wa ta alo ia le au Waikato i New Zealand Chiefs ia ma le au Wellington le Hurricanes le fo ma le malo ia le awal Chiefs o le final la o le final la le ta longa ia la kapilunga ia le fai unga ne vai as no winga ta ola Sky TV o le ta ola Sky TV to le fo varu suma le iwa tā la ai papi pua lau TV. Mo inene. Wanga ala malo de tunu. Ia wha mole lele ia ala wau tongi lau Sky TV. Ia amua tai au mana ia. Ai au whantoa tongi les farile. Ia ai manantu e wha pipi. E tu tongi tai au les farile. Ai wha pipi le whiawhi les farile. Le ai wha manu luatu so tai tunu. A pai e maua le awanoa le lei. Ai au ane te lunga ilo finangalo. Ia, mo wa to tele ana o tatu tanga to la fo. Ia pa to tongi o laso na ai manatu fa pi. Ia ia ko il fa solo mo tatu li. Ia o le fa mama venga le nato le fo varu su mari va la. Ia pa yo fa nga ai free installation. Ia misa ne vai te mo la le fa ma pa u ia tu mo le ia la le va ve mai. La nga tele ti mo mo sa nga le mo le o fa nga ruenga. Ia ta ona fa sina malo longa. Ia wa ta o le Sky TV to free installation. Ia fa le tonu mai se lo foi nga luenga ia o le mea nai po u lava ia ma tou ma malo ia ta se ia tu tato GPS fa mon multalo fa taito le fo le ta o tato GPS o le so ani le mo le malo le tonu a me se ale fe o inga ia ma le tulanga fo ile ai toi fa manatu ia le wala fo ile o le mu lunga le wala o le si foi o ma clients ma ni si fo isa fangaina le au nanga le nei ia le foi o uma fa so ia le ngona fia mo la to foi ni si foi o pulenga ma to ia ina ua mo le va no la to ti fangaina il ta to au nanga le nei ia fa to ai loi se le ta o le fa manatu le to fa manatu mo foi longo le ta vale le mu ia me se foi tu lang foi ta se fel pensini ia wa lo ta un fie foi le tele o te mi ia me se fa sto ma le wala foi le ta to kema foi le foi ona ta fa nga ina te si lai e te va ia ia ala foi lo mai ta to kema mai lo ko le me lo nga ia ta vale to le fo nga ia ta vale ia le ta si le va nga ta ua o te mi foi le a tintiro mai foi il tato tema foi le lo fa le malosi pula le no po te mi nai to longo lo ainga fa mo mo vili a le ta vale ia wa tau fa le tonu pe to foi na ia foi tu a foi da malo longa ia o tau mo pio native vices to le foa ia o pa na tsefi mai ai lo so fo ma ola a fa pe fa le tonu ta vale ia a o fai sin sa ia o le tu langa le na tele le mea fia ai ta vale ia a sili ai ona o le ola ma so fo ma le ola e wa ele to e tasi ai le ola mo le na to la ko to mo stupe ia le to mo le ola ia fa tau ti vai
po pai ko na sa matou fa so i manisi le vai aso tu wana nei e foi isi census fa popo isi matou device slide e mo me foi le loka ile na foi loka ile foi toa e loka foi le kio tavale tu pe la tanga tamariki e foi na ola pe a mo vo e tau foi na ola tavale e manisi o vai no te lore tele tono Australia ya le fu mo e tatou samone ya pe ole fota o lunga te te sa tatou le ko tuluma maranga whalalo bo i de ia pe o tunanga umana ma ro lava mo whala uloino ia tunanga uma ia tatou se atu tatou atpautupe fa mon mori ma whala lava mo talo whaftaito le foa ia ole taua tatou atpautupe ia mo si fia tatou tunu ia o tau whaia lea mo le whaongaina a lafo mea nei mawane se leni mantua o le lafo mai o le se leni sa moa o le anga va tatou te ile mo telefoni bo le anga va tatou te ile o telefoni ia a faila e o va tu le luas futa la New Zealand pe luas futa la Australia e tu pe lafo mai ia faila la ina e fa ngaina ia te ia wa fai huta tu se fai mo vai aso ia mato wilia tu ia mo le atu le nga fa aftai o le wa manu malo telefoni o le fai na fa ngaina le tatou o nanga click X o le Western Union o le MoneyGram o le Ria ma isi wa nga o pen fai langi e me fai ona lafo mai le te leni o le fai ngo fia to le foa bo a lafo mai a nei mau nei to te leo nisi o matu a wo ma ainga e so tai mai e misi a tingi vo ie mo fara vilave to le foa e o lo pape o la fai tatou sanga tupe ia o sanga tupe nei a tatou matapale ia pe pape o sanga tupe a vasenga ia no papelo lato o fese me fai ngo fia na lafo mai ai ia mo fa po lato tau o le mato a o nanga le mai cash ia lafo me a nei ia ma wa nei ia no fa ilo le lungo sa fa o le wai nei se le o la le tu langa le na fai ngo fia tele mo lato awai tele ta walu ta o le wai lunga la telefoni na to ta se la tanga ta ya o mai ai ia e mo lan pa ngala o telefoni la to tu pe e to tong ia me fai la fa ta o tele o fa lo ia me te fo to tele o ni se fa lo la tunu ia lem fa top apa ia ma tong e fo lo cash pa bo ia ta to telefon a be lo pa wa o vai tu tau pe mori ia ai ai lo telefon lai lau telefoni ia o se tulaga lelei fo lea mo tatou aiga i tua ai mai se nai tatou aiga foi ai mau iu to le vau matua to le foa ai faapea lai le mita foi le lo cash power ia ua pe lo cash power a faapea la le pe le tolu le vaveao ai te toe laa mai tai le ai e top up cash power ia sa ali stoina nga pe al cash power mava me o eso se au no o pauala le o lo re a se yo ta au ta pa ka spa o le mena ta o te lo fo ya nga mai kas ma nga pa lo bo de ya war ke mi ngai ngale pepe le ka ko pau e samo ya la langa pepe le pau le fa ka malo le va ngai ya le ya le ola mai le ide credit com a mutar ni la o le ta o le nga tu le fo ai ai lo se din to mo lo mai kas le ta ia ai misse la ting fa foto wai lo te me ile ngalo ko ta to a pisi le ngalo ia fa pela ia ile le la le pe o le e a foi to fa wa uma ia to sabi ai fa pela wa lu le so atoa o ngalue le se me ai al watu lo yuta ia ile afa le kuka ile afa le kuka vo le ko ama ai pe lo marcas pa no mi pe foi le de la ia ka ko foi lo ia ulo la pola la ka le telefo la le ma tau le e ka te lo ale ele manai le manai ia ele ala le ka mo wo le kuka wa ka la la ina vela e ka fo no a mena le ko a maka ko le kuka ai pe pa ia no winga le o sa e disias e to la mai tai ta pa ke spa ai la la telefon ia o pese fa mama venga le na ia ta longa te mas pa wa te lo ato te lo lentino o lo matala ia ai a topu lo ia oe ia mese amo ka ko fa la ia e le ia se ia po e se te mi foi va be wa lo rush mai ngai e te tau fa top application power
ia o lo fai fa la vela ko ai nga ele no pole wala na to la via la ka vale o ele to ai le ta nga se voi le ia fa le ko ko ma oi ia al manga ia le ia le o le cash o le mai cash ton ia ma fa ia na to so tene mo malo le to no ma la pa lo malo ia pe wai tat fa long wai ni poki ngali pe pa e do palanga pe pa o le se credit ia la vai o la ko pa ia le mesili na le level da pata ipea ma le ka u le at pautupe ia ka kawanga ia te mi umalo telefoni ia fa pena mo te nei so so ni la fo tu nei ia te tongi tato pawa e ala at pautupe fa tai mo le fa la loa ia tato se atu tato fa la loa ia mese foi tato fa la loa oi fa le olo mr Philip tato plaza ia pia fa mo mole ma fa lava multado Paftai to le foa, ia mo le silfil taito tunu a hapia lewa e malanga mai, tau mai lo faliolo. O le temi le te anga e tonu o le anga e lalo taito faste pol nai ele matu fai luilu la po ale nai te tonu o le patani o le laiva lele. Ia o nai pa manatu mai a o e tau tuana ma o e sau simpa mo le taito titisao. Ia o lo anga e mai lo i fafo le pito i luma le tutau mutau, o nai ele taito ofita, e fai lau simta ia fa tau foi sau telefoni ia na ia nga e mai lo le fa nga ina i tono so tatu no le tatu ofisa ina vai tele vai mea e fa pe foi ni so vai ngol marketi a tatu ofisa tu o le plaza i sa valalo ia o tatu ofisa sa vai lo ele ofisa i le marketi foi sa longa ia ma le tatu ofisa tu i Frankie's i sa le longa a so vai ngol le tunu na foi ia fa pe te fio mai ia mata wino foi le lano tatu company ia o mata o lo ese fai lo titi sao ia na ia felo le ia point top a pai lo telefoni ia po ni se foi o vai nga fai lo patau a fa pe o ia lo stin kana fai na vidi fu mai tasi do todo ia e tala no fu ai le so aniato tatu company ia ai me se foi a papel ilo ia so sin tati sao a tusi numera e foi lá na vili mai leono valulima fitu lua ia ma oi fa ono valulima fitu lua ia ma oi fa mananga pa malo ia no ta se e mai le taununga ta fata tanuanga ia fa la lo mai ta to lava hotel a me se foi ni se foi hotel lo fa penana ia o nanga ta to titi sa ma fa lava mutado Faftai to le foa, ia, tātou lava o tau, ia pe o le teimi le nei, ia, o to te leani so le tunu, pe o tātou a fifia nai te le po le stofi. Ia, meso po ia, ne to te leo ni kia nga ia, ia, mo le matamtanga leo te leo tātou tālonga le fai ingo le baiaso. Ia, olo, ia i fo ia, unanga i le te leo astona, ia te le na, mawale api awa e matamalisfu tae o se le po, ia me se hol so tai ngai tato po tu malo lo mani te wai ngai fai ai fa po ponga po tanga a ole poten malo tano ki tano tu stala ta se hole a poten malo lo tene na lango mai fa fa ai poi wa la to lo a se le o tato na ngane ti sa to le fo ia la ko le wo pu fo nga tato company lo ya so ren tu nei na fai ai le mantu bu pa la wiloa pese maftanga fo ile mo moli ile ngang fa aftai ma ko talas ko fa lo fo ile le tele no fa tau ya ma tu ka ma tu langa lo ya na fa ile tano tau to la fo na fa ile tano ya to telefona ni si sa wai ya mo moli mai ngang fa aftai ya ma lo nga lu wa le wa nga ya tau ale nga lu fa tas ya wala manu ya tatu company lo ye foi ni so nanga le tau ni sina le tatu fatel malo i mota ya fa pe foi ya le fatel malo ya i tua i mata tofu tatu ma i o mata tofu taltonga ya na ko o tatu nanga le na so twani ya mota to aso se fatel malo to le foi ya pe no ya na chili lo le ya po ya se tatu a nanga titi sa a fa ye mawa lono winga ona sa o le falten malo lo nga yai malanga fa malo ya te lo le wa ta no mai si u yo ta aftanga wa foi fa anga foi malo le tunu ya o tartala foi me lo fa matulanga foi fa manjanga mal tato titi sa
ia wa fu ila tau ia le nganga fia fa ile leo telefon ma fonga ta mori te mai tai mota ia me se foi pa anga uma lava mota sa mo fa pena no fa fonga tu au tala ia la ftalenga fonga mo ai dunga ia ia ma moli atu ai le faftai tele no mole atua ia le ngata le boa pea le manoa tatou te whaasoa ai ia o tūlanga foi le whatanuina o le nei foi au nanga ia wā foli pa ia lasi o sio tatou atunu le faftai tele lava le whaatinonga ngalvenga ma lia foi le loto ma le mawhawhau le whaatinonga foi a wā foli nofo file mu tono le mamaru le atunu le tā ua mene o telefoni atu pautupe me se foi GPS o tato Sky TV ia me umanava na pena fala wiloa lo fa pena lava na tato matala e foi ia ma le lei e foi le anga i dumo o le soifuanga lo tato i nei fafonei au Setalia, New Zealand, Amerika so se tuni laulangi a me se lava tato tofi sa mo fa tai tele muntalo fa pele se leo e lo fongia le atua teimi o toa le tato maftanga fa manuia le atua toe li watu ma toe foi atu to le ainga fatani me foi tausi me no foalo fa mania foi tausi me no foalo o te masani foi pe un tapu ia el mamalo le tunu o le fu marto to lo pa pena vei oi ma fonga muor vai monga ya le ngata foi le aba muor vai monga ia to finga foi tono no mara la fanga o tato tunu fa mania le tu e lo fonga fa pena na fa o aina pe oi ya fa pena na mo ne ta le ni le o lo e fenga ia me se foi tūlanga o le fue mato to pe na masani ia maro le tunu i lungo penga whaelangi lo enga lue multalo ia manuia foi ia nei po na me se foi ia la whae a wawhinga ruenga masani o le vai aso e tuat nea vanua e te whaato whaaro ia mai multalo i le mamaru leo whafonga ma whao lava ia wa whamalosa undoa i lau fionga tapa au whaastina e lau fionga tole foa mana te fo i leo wa maalo li ofe pe te lenga wa au wa poitano whaalele i lau fionga e pai fo i lau tātu pokalame le ne fiafi ia o le nganga fo i le tasi toi fia momoli atu le nganga whaafitai te le lawal pa i o siu tātu tunu ia whaafitai atu pa i o lau whainga aluenga ia e leisel pa i o e kādisia ia o le fo i maua i leo toi mamau ia na fo malanga mai lea o le tātou a e kādisia me tisi ia mo langa tō konfenisi ia me se fo ia nisi o kādisia ia templi ia o lo o fo e malanga mai ia o le fo ua mautinoa ua maea ia le whaamomoi a vele le fo i la tō mai a mo le mādisi a le māsina fo ia le whaamanatu o le manatuino te lautou sanga ia o tātou mālisi ia me se fo ia nisi o le mafutanga mālisi ia lima tamaitai ia o te iloa e tō tele anisi o lewa tāpena o malanga mai ia e mātou te parusia o le laau ia ia lo to mangalo ia mana ia malanga mai fa ngal tātou o nanga fa ngal tātou o nanga te tau ia o le no tainga mo le pipo le malisi le fa un le vaso nei ia o le lango tātou company te tau le lango tātou company te tau ia e so nei foi e le tele malana no ai tātou kalapu fa tai atu lo to wa fa te si mai male lango mai tātou company ia metel pa ia le whainga aluenga ma sa mo poto ia sinsina le lava loa si o tātou tunu ia mātou mo moli le ngā whaftai mātou whaamalu lua te foi ia tau tua tātou company ia me se foi se te tala o le whaasoa le nea fiafi wa le tau tamali i lau tau whaakonga ia tau tununga e poto al tau tai tenenga mutaro ia wao mātou lava ni au na whatau waa ia no whaamangalo na ia so mātou mai vai ia ele ma nei ava no fa tai maleleo ia mo pele so i fo manuia lo va se lua e la o fionga le tapa fa sina la fionga to le foa me se le fionga le tsala na tu foi le wa e tapa le filoa ma tapa foi le mtila ta tu fa so ile so ele styling ia me se na fai wa ia la sta e me se fa so ta tu pokalami ma tu mo le ku le nga fa tai talo lava ile tua ia mo pele mau tele lo so fu nga lo so fu tuloi ia ina pe fa fu lo se no lo tofa pa ta mau nga pe le fa so mai le tua me se tau tua ina so ta tu no ia ma
malo si o tātou tu lea aso ma le vai aso. O le vai aso len tu nei o len pia le o toi fo i mai le au malanga ko i lea ale festival, ale Pasifika. Ale Pasifika le sa malanga mai Hawaii. E le o toi te liu mai pia le ang whaia aunga le sa malanga. Ia man tu fo ye o tau lunga loa e sa alo le tau sala. Ia pia o le tūlanga le na mau o lunga le Pasifika. Ia e o lo i mea ia o papia o. E fe ana sa al tau sala no te sole po ya po ya wai ma se lo le aga mulkan la o tau sala o le mo ya tau sala vo le ta tu po kala me man me fe un tucho me vai aso ya ne te mo le fe afi paso fo ya so fo ya multalo Toto minute o Natale o le tu lai fitu i sini au le tu lai fitu i sini au se talia malo lava fa tai mafuta mai le mamano so tato watunu mo li lava fa malo mal fa tai pa anga malava le maut samovi ingole atua o e olo langa langoina le tato titi sel malosi e ala le tulu yo pale ni nai ainga i Samoa numero titi sel o le tulu yo pale ni nai ainga o lau fo ina lango mai por kala le maut samovi ingole atua ya wa pe pauleo le tato sponsor malosi ya le langoina le tato le tione i tūlanga tau te leni. Tai fo i talenga ia multalo e me se fo i le pūlenga titi sea le fionga ia le au pepe pa pe fo i le sunga ia soao le mawalunga o le titi sea i le pūlenga titi sea ona o le whaongai na peo le au aunanga le maut Samovi inga o le atua ia wa fo ia na wha lawi loa. Pese lea mo le atua ia lo whaanga talenga ia multalo le tau si male a ingali e me se pūlenga titi sea pa anga umalava titi sea ni liu mai o le tatou hero.
Tolu minute ua te ai nei le tu lai fitu I sini au se talia. Levi ingo le atua soifua na tapenaina le ekalesia e whakasa mai mangi angi pe ono tau silsila ma mai moa mai ai. E momoni fo il whaataitele lava I alina ti ului ia lea ua whato ai maila na laulau lea ua toi sifi mai le tuo laulau wa le wa atoa le to se fulu ia o na ia na wo ma ainga ia na laulau whaataitele lava lina ti ului ia lea ua tu silano lo suafa whaataitele tanuai le ua mafuta mai le hero tato pokalame le tato superhero le afionga I le ali whaipule o le tu malo fale ata numera tolu talenga ia le ala le pule rimoni ayafi malo lava le soifua manuia I le nei tu lao le fiafi le aspa I o le alii malo le folawi langima malo fo I le tautua tunuu ia meise lava le tautua I le atua e ala le kalesia o ala tua tapo inga la wafionga le li faipule le fale tua ma le ahinga alii ia fatalo fatu le nga fifia le fiafi lo sa se lua lo fionga te mai tau sala pro kalama ma so la fionga fascina taida ia pa io tato maftanga masani mo mo tato fatalonga le fiafi ia ma lo so fo mo malange ma lo le yo no sai male la hui va yaso fe matiute ia le hu tato tu fatati ro fo malanga le tual ne fiafi ia ta vai a troia te o lua ia ma tele va yaso e un mal va yaso ta fiafia Oi patato bueno foi tato hero e matua patatani de mamano ia que fiafia ai que manga kulo ya que mago fau kulo ya que o lua te mana tua o lua ya ka lo ma bueno voi va merco inga kupe pengo kupe just praise the Lord ya Tawar kala skoi ko la walo mal tama langi pero tunangan na pero dewa o ropo kalame ia e matua I whaitari le mamano le tunu e wa nei me uma ia leo tato vava ai atu fue nei lau whionga le hero aka lava nei ma funa nga waka ngei tu alo mato misa mato mai lo leo whaitua e nui tangata whina le whewhiwa I le pisio mato I nei whaataunga parangi ia tula ia kene no pala alwa ai o parangi a tato I ufa papai atu ia koe ngofa koe kanina o whisit le vai pa la ka ko mai ka ni e ka o ka ke sha ai alo vai ma ko I pa la e rin ka ke sha ai si dia ko sa o pa la ngi ro ma ko ai le al kalangi ya kalangi la senga hui que mo que lo senga eu foi for sai ni ya o ko ka eu so ko fe ngalo ngam senga oi alu loko ngafi sa nga oi ngi ia pela le si fa ela kala folo ela kala folo fe la usenga la ngai senga fe lo o ko fu familia nga menga oi o lo ia pela fo le si sai o le sai gala sako ngai le do ia wa ala ko anga le loko le senga ma me fa wo ma yeka ko le kale si le sai ia nga mai ai kalaf ai fiu de sai ngai fa kali wale o mai fo I kokongi a wo fa lo le si sai le ko va ai lor ki no sai ngai le loko ia ko o mai lois ia le fa sai o le ko va ai o le loko fa mai lo le kala sai kasi lea o ko mai ai kalafu le ai kokongi nga sisi I lima ai le kokongi ai kalafu o ko ele sei ia ele me tautia lea ale mo kia le telefone mai no lo kupungi ata to ele sta lavane ai ma ka ko ko ke le foi wale la lo mal ko pan min nei lo aso nei la solua o ka ko tele fa foi pule le ata no mta upu nei ele kele o le foi ka le pe fale ma o ile o tono samo aso uma o mea foi sa ma fo wina le mfenga fai tangata o fai al temine
O kwa ngoi pupula ile au ke istangat. Malia la. Ia o makara mo ma le uso ya sa mau. O man ko ho le sto na i ron mau mang. Oi. Ya no manga kala ngola wala. Ia mo kwa fa ia lu ka kalo tangata le alo. Oi so. Oi. Ia asi o foi la fa pe fa le. Al mejor le se ia ma kipi ma ave mar ke pula. Al kipi al ke pula fa la ia. Fai mal le alo fa. Ia alo vinga la fa ngele mo la sa. Ai ela ko ai ngai menga oi ko ave malu mo fe au o i mo fe au ai ko mai ka ngo i ngo i na ka ni mama o sko mo sa ma me son for ku o ka lo fa ia nga ia o ka la ngo o ku ngi ia o mo ku am ka ki fe nga ai al menga man tua o le van fa le fa ko nga o le van ai fa to o lu mo la wala fa to nga ni i le ma ko ku i le ka po ile mama o la wala le pisita van e al mela le o ye pena o fai popula o le popole tanga tal mele ye mo ile ai na se me o fu ma le milion ale ku fai ku ma le la me ki na fai me anga ale kele ngo ui mo kali pe fale le meno tu le mai ni par mo la au fa sai o ai no sa ka le ma fo winga ku po ngi me e o le ka loka mai tanga te sa vai i so ngu sa vai sa ka fa pe le i o inga ka le fai la kongi me fa pingi ale o ka loka mai ka kai me ai o o drugs ma lo si o ia o pauka ma cocaine me o ice o le o ka usa se ko e ngi marwa o pe o fa fika un ia le se tato tu no mai le se tala ka pe skala fa ku pe fa tu pul mel ne ma tu foi la ngola lunga le lo langa male la langi ya tu amsai i tu langi ne tato o lo inga le anga te mau inga te ta so fu ia kasi ya ma me fa pe so nga ku la fongo va pe ngi no i ka le fale fa skaka nga me fa pena o fa no na le we nei ai me se lava la i mea ia o whalau whasaina. Ua matua te le vave a le mele iei. Aua le tala le maua mai. Ia matua mene ia so ia siasa ia tangata e whaongaina wai tangata. Al mele wei nei, ua maua mai nei. Le tala le wa mai o peia mea tupu i fiti matonga. O pe ua mai koe kuka le vaenga le i nei mea. Whatau ngofie. Wole koe wa less quality fa ka ngofi o fa ka solo lai tangata te tau ngofi ma wa vave nga hukaka tangata o le mena le utu nei to telo ta mai tine le uta to wai tsingai o le feeding o le kitchen wa matua le mfai to tu o lo ngo le su e nga le kupe e kam fai me nei e o fa no nga na e te tau ona ona tu ma fai le ma lo te mil nei a ve fa mo ai mai se o lea e loma le fogotele lea ale e Commonwealth le fai mai nei aupuna a mataile tatu taloanga lenei afiafi mo i lelei ia le gata foi na le fai fa'asauluga o pega te failagi e o foi ai nai mea alofa foi na le po ale foliga kauga me o pegifikifiga le sa maua foi nai ia nai tagata mama'i fina le manaoga tuamau lau vaegauina ia fa mai foi o fifu ngai nga ba ngai fa kali la ko pe wa ko ele ko ma singa de ko mo se mea ia o isi foi di pokia mai ro fiona hero ia mo meu o la fifu isi mkanga venga fa kali la ko kongi wa alu de ia o alu fa so la ia ele ia se e so nganga i lunga o fea e o iei le kako pisa a. O fea e o i kako pisa a e whina le o lea mo o kako a kungu u le kūlanga e. Ka kau e nga o me nunga le. La e mau kupu i ko i ngā whapakonga whapea le kako a kungu u la o whingon hero. Ua... Ia, sa ia. Olo iei fo ia, olo iei pea. Ia ai o le mea na ufaisi umi o tausanga. E le active. Ono hore me sa ia o pe fo ia o tele ai na o si tia so tongi wa pe me ale le fe pise tongi
Pe ala lau tele la tunu la fenga luanga malo. O tele na fa manu le amatanga le tau sanga utona. O tele la ina na si tia tongi o vanga e lunga mo na tongu o nga tongu le nga tele. O lai vanga fo ia le nga sulima e pele o lusu wafe ele tongi la fonga. Tax free. O tele la ina wa pei wa al pisa ai pe o me foi o a fa fita o tanga twenga lu ia mai se ala i mo tongi mo fa manu yanga ia peta iane ia ele isus ke kele ele me nga fo le ono ia fa ina fa tino ia nga lu nga fo le pisa sai mo a taimila nei ia ma ia va nga o tau ona na tanga ia ile ia le va nga le pisa ile nga iluma masel man yo la tele o tanga twenga lunga olo ia ilava ko bitsa foi ia ai ole tu sa foi yasu ia ila ton fa foi mo mal ni vai tau ia o pe foi ia fo ia wa fa ia wa se foi tanga tsa ila tonga lunga ia na fa pena to ia la Sena fatala noa mai nei tatou ofisa ia le pulenga titi ale afo ia le pisa sa tala noa mai nei tatou ofisa ia so fo ia i patu atau tula i mai o le whainga malole ia i nei tele foi fa le tonu tongi matulang fa pena i le tongi o ovakaimi ma li foi matamai tau soifua sa fatala noa mai aina o le saunoaga foʻi la ale taʻitaʻi o le pisa a le sa talanoa mai foʻi i le tina faapea o koe a o le samala koe a o le ka o le samala kaipi foʻi a o le fasilasilaga foʻi ia le minisika o soifua malolo i ia o kusala e faatalanoa mai laua iā latou le malosiʻaga iā latou le malosiʻaga e fo e faafitauli lea koe a la o le pa o sa mana ia wa makofiu ko fa kali po le kai me pa o a wole ko o mai foi mai ele lo foi sa mala ele lo foi pa o ese milion ai lunga o le pulenga le pisa fu ile le ko pisa mai e wai e pe on taimi nei pe sa no ina pe taimi nei o tele na ave e society wa pe vanga si vanga le o fai si levana on ta si foi la to ni malongi on nurses ia e malo si la to fala tonga ba tu to tas ia la to fai ia o me foi le ia e tuis ia ale mais ale foi ala tu patas semestras e fai ngata la bona ni fa va se me fai to telefone le finanga loi awa a pe mena ia matu malusi asosia fo mai foi a onga o foi asosia insinia o ia asosia la taustusi ia foi lo site mai la to ia pe fa foto la tonga va pe ia ai mana tuala le taimi lana vesi mo ai tongi lena le solo te ia taimi na ma wala lo tongi tanga twenga lunga malu Mariela ai taimi lana nei te malo le tonu ma lunga tongi tanga o le late tongi o tanga twenga lunga malu a paula le mea le wa o tiri tanga ta tenga lunga le taimi nei o le tilo i mea ia pe fa pe toina tongi la to over time ia po le vesi fa maloso tanga twenga lunga ai le tau na vesea ia me sai mo tai ai ata tau tanga twenga lunga fo le o ia pe o vaanga na le wa o ye ne pisa al taimi a me te tongi ia o la wa tala wa fo si levo na ma urunga tongi tanga twenga lunga malo na ba tso la fa manu yanga le mo ila to ma wala lo tongi ine na vesea ia la fonga ile tongi o le mea le te fa tale te le malo ni pe fia sina me so ni tanga ale wa malsi tanga ia na 12% ni 2% 30% e fo le maulunga o lutung ia man to ala tau pe ponga li ni ia o ale sai lu sulu 2% su man lo pa u mai le 5% o ke lo la po la o po ia na 5% el temi ne ele tai la fa wa i male malsi tanga o tongi ia fo me se foi le minimum wage le o tilo e tau si lunga le ia le tongi ma wala lo hoile
ia ai mana tua tau lana soasoani i la fai pisinisi e tau na soasoani il malo fai la fai pisinisi ia mo le extra mo le tau fa popo le a le tau ngofie e le ngofie ma la fai pisinisi pe fa popo ni tau lungo la tutong ni sitanga pe fa sitanga i lungo la tutong o la tutanga twenga luenga a ila tau el malo na soasoani mo pisinisi le mea sa awaia ia Pero mo tuata mo taole o soi fonga le wei matu nei samo. Bo ile. A tu ta ia I tau mea ia mai fafu yo fala au mai fafu. E kem kwa e ofo. A e ofo lava I tau mea ni. Wa maulunga se al mele ia ni. Ia mo tele o mea lau tele. Men a mata yo ade mo le pepa susu o leisa o suka mea ia mo mea swaipea. O mata maulunga o le susu ia mo te manatua na matu e so tolu tala a kongkao kongkala o le temine ko ki a o kala o ki se la pasene si tanga o le pepe susu a fikala ia o ki se la pasene le si kanga o mele bo ide ya le mo wa sa no mai e ko ki se la pasene si tanga o le susu ia ngai fuale ia le alo kongi le lungo tanga twenga lunga po pe fa fe mo ide na wa uve nga men ele tele va ve tele le alo le inflation ele tau so fo ia al sulanga na tau to le stone o le me foi la le a pe male malo la tele tupe ia o la tele tupe ia al foreign reserve ai le foi ngi aki nga ele tunu ia me sa pa kai da ele foi ai mai ila no ka so fo o le me tau fa mo ela to te mine o tau foi tu ila lo tau so fo nga tu ila lo tau so fo o le me foi la le ia aso ia sa ia me wa te la tu fa lo nga ka ngole fi a ke le asinga kupe ia ki fa ka ole me e lunga ko le quality e mela le te mini ela ko kusa mal quality o mela ye o le mela le sai fa ka o le quality le ilalu ka o fi o le wa la ko alu ka o le sai mele le yaso a o le ko mo me ya te ta yaso ya sa mai mele le il ka o le porque le me fake ko se kulo me ho imitation ke lo me wa mai o ka o le mo me le leisa the quality genuine products me sa mai yaso ye tono sa mo e mele o il temine pa se fa no anga na le ba do ia peo de tulanga na mo mia te le lau a film hero ia o le fa matarina mo me ia wa fa fo anga le manu le tunu tata toi fo ila tu ai I mo me aisa ma tulanga na e pe tata no fo ina le ngalo de fa fo anga le manu le tunu le matau tia na matau dia fo yo o le sunga lava la ulina I loa le teimi na mai le aisa I Samoa. O ia na ia whamtalanga mai le teimi na mai le aisa I Samoa, la na te mana tuahina. Mai le nā teimi le teimi nei, taruntu lai mai le whainga mālo le whasa. Ia ua matua le anga whaia le aisa I Samoa. Ia, le aisa leo mafua ai na tere ne ngoi. Ia, ke loe umaronga oi le simela so le whasa kangaka. Wai o le la laka ko ia tatou watu nuu le tūlanga na. Ia alea ia ma se mea o le malo o whaia iai lo whionga le hero. Na le paual mene nei le wasau nevi ia whia me tau a mai le tō tino whina le paisusu enga. Mo le whaini susu enga o aisa ma mea le ai. Kako moi mea amaka. Kako mea amaka whinga le ya sue mo kongo le pale menge po I wa aisa nge ke noa makua isara laula me kongo sa mo hero mea sa tua ia ai nei tangata ya aleo lo sa nge menge pingi me fa mo e vinare le tino ya ono le ke nungo le ku langa o funkanga ma ko kere o kere ya o ma konga baba ai ku fafo le ke le ya mo kwa fasi mo ai le sia li swing oi mo me nungo pen fainaki Mole koe fefe ka ngaka. Ma fua mai umangi mea, ma fua mai ala auli moronga pepelo. O ia kua kasi lea, wa koko inga le faku le anga le kokongo le akungu.
Manga folfolanga i o fai. Ia, lea lau o kupu mai whala vilafi. Pe o tū langa na iai, langa whaaloa taua. Mesi a tū langa e. Ia, wai waru fola wha mai wa kokolua ni mamare koi. Mea le ma fua e wha apea i ma fau o kangaka keminge. Whai nei wha matalanga wha pene. Awa kokolau ni ma pene ai. Kako. I. Kako mo mua i praksia. Ole ia manatua. Mama ko kanga masingi folea e x-ray folea e x-ray container me umama ki US. Ma dia Ala korole al miskari ngai fa yang fa nga hoi manga yang fa ngi. Ti le ye fa pi ngal le la kwa ma ngi masingi le kwa le kausa la le pi fa yung kausa ngi kwa pi ye masingi da. Masingi dia. Mo ke ese ko ale mai fa pi. Lua fe rokas le lua fe rofa la uma lua fe rofa. Na ka fa pi. Al mele ale ko oka. Mo ke ese wi mo tua ma tona mata na mai le K9 se kulo. Tai fa. E makwa mo o mian mengi. Ma dia la. O kukuinda. Mo ko se fulu la ko kai fauna ye. Skemika me ko ya o mo kwa kele al fa le ko le kuila. Avec ça mo. Ata to le kwa lua. Le lua al kai mi makoya. O mena leo le kaule ngi wa kau fa apopon kai fa. E me nei wa kula mai. No ko. O fa salanga le ke kulkulia ya uya. Mai o koe la o ngi hoi pare mengi. O le mea leo ke ma le ma mai. E kai kasi kai loka usanga o koe kakala mai kua kankangi. O pisa mea ma lia le mele kupuanga upaya i leo leo. E ho mai leo le komisinga. I le mako whakanua. I mea upuane. O whakalanga ala iei mo meo mea i o heavy drugs. I mea i o pauka mewa pena. E solo atoa. I whare pui. O wha. Ele ai ma sese o solo a koar ke mingi. I kaka inga maua. O ngala o le mafua. Anga o le tula. Fono le te unto i tilo iei. E kau o nga setse minimum. E ka kau a solo atoa. Ai fa pe kwa e avangoa e ke palola por se fulu por su lima kausanga. Ka ma fai o ngai palola. Ko nga mea ngai kauku o kongo fa ia o te tau onto i lilo fa salanga. Langa o le o mo kwara o nga le fa fitauri le wo ye. Ka ke o e fa fitauri le wo ye o al mele ye. O le wa masa ona sawa ngai kupulanga ya onga. Kupulanga kala vo like. E ka kaula o seki le malo e kau fa tulanga le malo. Ni te Terence, ni mea e a hoi. E whai ki ai, ma wha awhewhewe ka ngi ma whaingo mengi. Ai mese ka e le ngā laku loka koe sa kua, a waku o ke le pare tonu le, a sili la. O lana ngā luenga al malo. A wai le sili whakisi. E mo isa ele, ia whai ka uli mai la matanga. A whainga se furu pasenge ke minga, o leo ko hiki serau pasenge ke minga ke leo wale kongu leo ye. E se tau lao na tatu kilo i pa penale, le malo ka kau, se mea kong awe whai momo, e mo kwa lea o ngā a koa ki ngai, a mele kam whai yei i tatu o tunu. Pe a le mawhainga tinei al papi tau li lea. Le whai ngi mea i whatulanga, i whasalanga, ia mangi ia inga o ta fia ai pai ki tien men e foi mea mantua o le mafonga mako la un ngi so mato sui tono palme a test ka fenga no mal mano a maka met palme ta una fai ma requirement o ta una fai ma se mea e mo mia so sanga fenga luenga so sanga fenga luenga malo e ta una fai sanga test mo ide o sanga track test kwa kalia ile ngalu ngal malo al me ko pai ko fakingo el time nei ia i loa le tunu kupulanga o le o kaula mu al palming ma fai pule mo ka malo e fai sanga yo inga e ki ngai ai de mala papala le la o mai ko sa al me ale ke sa o ai ya la ia le pe ko vai mangi ni in mo spe pangir kai au pe ko fai tau ai ia
ko kiki ama e asu su ngare le ola ia ule ka mo church e so i me ese le le mea le o nga ko ngai le o leo mo dio pa pe ole la fo mo mo dio yengi ku pe ngai le o ye fa yele su su o ka upu ye ya sam ta upu yo le iten run maka o maswa fo le ia le ka su yengi proof le ka su yengi fa mauninga o leo ke le alo nga fa la ngai no leo i lunga o tatu wa vai uma tua ye e ko ka o ma swa fo mo dio en o le ala o le ala o le nga kai kangi le leo ia la fu mai mal kangi mo dio o le nga o le von fau le ala sa ngi pe partaia ko a inga mai a lo su nga ya le o ka mai ia a chat no le nga tele o le a fu o ma mo le inga pe me nga sa no ai ia nga kala ia na ko man tua a la fo parlamento e ele privilege ele puipuinga o ngai ko ngol parlamento ai a la fo lo tua mai ia o le se puipuinga le ala o mo foi na fa tonu ma tolo ia ia mo lia ave se ma mo lianga le se matangi le ile la fo so o tamale upu ia o toto mani la ko ko ka ka fa so ka se kulo mo ile me upu fa peni pa no vinga la fa pe sa o ia ka o le ko ko lima le merang fa nga pe por parmi yang fa sala parmi uma ele vai salama o spalmin ise me fa pe o alang fa sala fa madu ele fa sinonga se aole suilia un kwa mangi ngwa fa sala ngal el parmin e ai makili la fo inga o nga upo ai fa ale o fa so ole le mele ia mai o tau na mo le tasina mo le nga tau na ia mo tua fa putu ia mo tua tele awa ole me mo ni ia wale banka ngolo kai lo ka ko ngai le mele o ke ai ngel le o skama le o terminate wala nga nga bal tinele action nga me le o ko lo umama ka ko va o ye o mal fa ko ore la polan menina na un millón fa solo ye me ai ka ko sa ia o le mele tu o le mele ile wa maka ko fo i mai langa o le mea lava le a fai el kamale mala maka ngal kam fai fa leanga mo fa a fo le upu fa feita ga itagata fa va taula tunu ia lana mea le na fai pela patanga o le lava la ko fo ye le ko fo ye ala aulang fa mala maka mo ide pe yo ma na ia na pe atato tatano langa se i matua I wha malama wa matua wa aia na auri temine. Ia wa kaule sau langa ngoka masangi whingari. Ai wa pau se langa maki aka wale le langa wa aide i langa ngoka lenga sau. Ia lea la waka whalamulungo ngei de kemi ngei. Ia wale whai me kokorua lima o mako wa aio lauri o koko vai. Wana le Iwe, koe ala koko le uru mele so, wa mele wai nei. Te neo meu whaatalitali le tunu. Ke aso umma o ke whai ka wai aso. Ia, lea wa umma ia me, lea wa kako aku ia yungi. Ia lea wa awha yungi la kako aku nei ia yulai. Yulai au kuso, la so lufu wongo. Levang whaakari ia kungu. O lea el me kari ele tunu. Ki ngā lea kungua kele le vesi le tunu o fe furi tua I tangata. Kasi el tangata. No ia whaia le nei mea. O ole lea tunu. Whaaloa taua lea tunu. Whaini forfolanga. Ia lea watato wawa ai nei. Ia wa umma na saususu e ngā loka wea kungei. O lea la whasiko ki ngō vinga le sue e awana whaala tua. Ia u whaalawe e tele le whiunga kamai kai pare mea. Kele ropo malama ia le vanga le la komele fai wa le vo mangenga fai wa fiu e so sembe fa le nga yo lua ma le fiong le tete sili mo le HPP le ala umala to pa inga di mo sembe a le ko fa ku mo ningi me fa pe ya ka ido yai on ma ko wa ka le ko o fa fiu ya ka ido yai hero tai le o le mele le nga le fa pensa mo il parle mi mo le anti corruption
o officer fai o le mea o leva na fofo mai e le chapipi na si la fia le electoral parliament al parliament le pepa nga fai le auditor cheno mo se fraud office o leva na pasia mo talanoina le mta po fa tu le mele le fraud office e le se me foula mai mta mato taliaina o leva na town fai e a wifi lo gaming e mo mo ai fena ko oi wa ele me fai fa tu ai le ai mo ia miskai le ke le fa le tonu le ai o almena tonu fai wa e le ngalo ya mato e mato whangaro le te leo so tu la fono ina fai minista o le ta pena ia mato e mato morianga i tono parlemene vai nga ele tau fia ele tau fia pe tua langa tau fa tino e tau fai me nei mo le nga iluma langa to manatso ye me na vese ni ma o upo na la o tu langa malu palme a malu palme len mar fai atu o fe tu langa malu palme ni wa fai ni ma o ma tala na fo ma tala na fo yo to repeat ye ya upo ra msi nonga na fai tau na e ma tala na fo palme ya le o manino ya na le fai wana mai a tangata ia malat minsta ia ni le sa ngofi mo tu ole lupele e fatal no ina o le launga foi le fieme ia minska ia mai langa le faila na matu tafia o le me tau no fai langa e te tau ele te tau ni i minsta ona faia ia ai fa pene wa ana tangata nga nga yo malo o le van ke makaka ia faia ngi kalunga le nga yo inga faia minsta ni tau ala o na mai numa fa malama mafai tau fai fa langa po me tau fai ina ia ta ofi ai ia re to pulu mana me ni la o tai o la tunu o la fai tu la fono ne la tunu ele mo fai tu la fono pre ta le pe tu la fono hello o le mela na tu langa la na le ai mai ma dia wa la fono il palmene la solua ia to te fa fonga vai ai la lunga al fontanga ia maniski o mea tufu mai ai ia o taiao le ilo ai po las fina ngalo le po tala i lam ta up malo la fionga lo au pe fa au pe tu ala wa fa masino po las no fina ngalo fu ai ia fu i fa mtalanga ia man muli mau o va che lo au mana loia la tu ia fitfini ia fa no fina ngalo ia e lo taia awa asau ele loto ele o mali ia ia no vingo le ala asau no sa so fai fam sino o isa ia o le tulanga na ia ai o me hoila ele me fai na i mato o ta ofi mato tangi ia ma fasea ia ele parlemene i sui i minsta i cabinet ona o le o fa wawaria le tangi le ho ile fo fonga le si mato sui ele va pe foi ona le te ona fai ai langa la le foi fa o fo la tu tangi ele matou sui o le sumla le matou sui na wa so voi to le na misil fono ia ma tu ola ia la na ia excuse ia na ia ma fu a tau a wa sa lu tu le mali wono nai ba le ana fai ta uli tine sta mai ta ile sui fa la tu si tan fa no ia ile o me ia la tan no muli si ta to vai po la me o il fina ngalo o fo talai ka to tal sia ia sa ngo mali le va ne tulang malo a di umala tam ta pudia e ma nei se yo a so fam talanga hero melia wa no forta ngata ma tusi ni tusinga tau fa leanga le fionga le fai pulea la ia sa ia ma fai ni video tau fa se ia awa fo il fa fon anga le mamalo de tunu ia wa me o mane o me pelo a pe fina u tabili me nei nei to ina ia chau ma fa me chau fa le ai wo mana o so tai o sa mo le se uma me na me du ngore tu langa na ia se yo fa ya na sa no hero tu langa le
Aftai. Aftai a wala ngal ta ku le nga ta wa sa siringi mai siringi ho ya o tato a fu ya lang fa fo. E mo o alisa. Se pe se uso tamani ke tulo o la swafa. Mole vale la mafutanga li mai tono kapineta e fai pule. E mo tola no mai fu ton. E ale sa ministro au a steka. A social minister ya le sa ya e pe ya se fui luala o le la o mafutanga man masaninga. Mai sa mato tala no foi malo. Ya, ai wala watu ali sala tala no. Paso foi ta o potule mai. Ia ele ai na se me fa pena ora matua pe pelo lava. O nei sai ngai fai ni tanga. E matua se ma le fa maoni. Ia me fai ni tanga. Ia matua tanga le ola tu tale ni ale. Mai ale matanga. E ala tanga la toa ia me fai i makaka ngai auskali el papa fingi holia. O ilo nei ngoa ngai ai. Ia male kamale o paho o pio. Kamona. Pio kanga pa ore la tu me fai felo ka so me fale ngai matou. Ta fa pena. Ia ele me fai tali e ulanga ele me fai ona tali stangata. Alo ia. Istangata fa pe le lopo ai so na pula so na son tu anga ma. Ba ola fu sanga me fai ya sa mo ia. Mo ide. Fa kanga ko tali ai. Awa leo te ina ufalong nei tana na mai. Ila so leo fa tana longa le fionga ya lo mo non fa tua. Sena mato ito tele mato na ye tap wa ile le merda. Wana ngara ngara le ha o fa le tus. Eo ye o e tap wa ile fa tana longa le fionga ya so uma. E fa ma fa na fa ro tele. O me nga ka fa pule fa ole. Me se un le mato wa fa fa. Le nga le o ya le te u fai mai o fai ma ko o pi u fai ko ma man polame o ma tulanga fa pe se vai ai ile mo tanga ta utala le mele tanga utala ye bo ide de se kali ye i ka le wa ke le po ile ka ke lo po ile le ka ile kai ma aku ma su skulanga la bo ide de pe yo le tu langa pe tu langa na fsile tu ai yo pe yo tu langa vina o tu tai va tele lo fengo le hero ona le o mea ia le fai nei ai pe ia fina le vai o ke kau kala pe ha ui e fina le matu va ma tangata matua ia o la wanga fa ma nama ni ai pe ro nga mea ia ai pe finga le ia nga ke le pe a sa ngo ai lo fengo le hero e so swange finga le o le makua le leia o kangaka nge e lisi mau ki nga whasalau sa mo le kusi man makwasenga pe mawhai o nga whasila ko le ai mau kemi o ke whasiri ai o mea kasi so se kemi la vai kalanko ai nge kangaka o lako mea nga le whai o le pepelo nunga o le si pepelo ai e ui lea le woka ko ke amana o ngā saminga e fiu lava le mea o e pepelo o le mea kasi pa wale mea mo le mo se la ko vi inga wai le kala ngoi ka ko ila ko pepelo a pa wanga le mea fia kala ngo kwai o ngole ka u le fionga le li fai pule ya ku lo le li fai pule wa ka o lo mo swafa a pe o le ku langa nga me si le wa e sa ngolo fionga fa le tus ya fa funga foi tato umalava ya awangi ka ko ngoi se singa kala pelo pa wale me ka fa kali ai ke me kala we la uli mlang vai ngai le kura fumo ke me kala o e ka malala pa ngal me le fa akali ele ku ke minge yo e ya ale ka ko nga ya ku le fumo fa kai la fa lo ngovinga o la ko nga i for ka ko si kala mo e ko ka o ai po a fe fa se fa un nge me wo wo me nge lo ko po nge de ngoi sa mo me ange yo e anga fa maongi ka nga ka nge ma fa un me nge no nga e koe kupu mangi me wha ape ka koku. E umaror kulanga lea, o le sila mela so, ia la o mai le kulanga o le whaskangaka. Ioi, mea la o le ka koku. Nga o kalangoa le vai aso lea o nga kuako. Ia, o kalangoa le se kasi fo yo o membal makua ainga. Ia, nga sile kule iai, poa mai wha mai ia, so nge se o kama o whaku, mai nge se o kama o lefe fe wa ika beki a o ngai, e wha kaule isa. La fua ami el pula o ngai skameki.
O ka fonga ma pesori. E ma ka o kia le mea hiru. Ka o kia le mea o ka ko kusa peo wha ngā ka meki. Lea se vai nenga, lea se kala menga. Ia, mana tua hoi melena mauai isi vai ngala tamai e mauai o tina o lana tama su fata usanga. Kami kia o. Ina ngata leo kai ave pasi, kami kia onga. O leo o matua ke lea whale tonu leo iai. E leo se mea tam na ina pe e se tau na mai whafoi whatala no ina mta upu nei. Ma whai se fo. Ai le io o lava ina o le tūlanga e le mwhai o na toi tinei ama. Ma o le tūlanga whaingatā. Ale mea leo o tau na mai. A wai o loa ina a whaina tere tamiti a onga. Ia ona tā rofa role le tatu o tunu uma tūlanga la au iai. Ai mise a o le mea nei. Le mea lava le mo ia le tele ngoi. Ai o le mea tonu le o le amatua whaatele ina ai. Ona tele vavi le ngoi. Ona tamu whai e mai tupi. E whitai e whaamali ai le. Ia le mea lea wailanga e. E o le telo tangata e mo le mea ni te tau wana whai. Ana whao ngāra mea nei e so uma. Pauka ngei ma. Mea whalau wasa inga i e so uma so uma. Ea mai o le ake le lava le whaale tonu la tūle mai. E te tau la i le malo. Ona whaia ni ia inga. Malo lusi. Maua. Ina ia wha whiwhiwhi ai. Ia wha vai ai tangata ia. O ila tau ia lo whaia mea nei. O le mea na taunu whai. Mai o le mea na le tal tonu la tano ina nei palmeni. O taunu tonu le ilo tu la fono. Pasalanga. Ea mese o me whatinu ai ngā luenga. Awalisi nei ngā o mea nei. Moi. Malo. Ia. O le si mea whinane manua le maua le tawa noa tata noa tūlanga ia hero. Le mea lea le whonga whetalai. Matau lia le mea le nā noa ia whipuleai. Ia, o le whaina nā roi whipuleai New Zealand. A le whipuleai wha i tutuila i mu mea ia passport. Mea ia whinane. E fua la le mea le ua suai le tautu e whanua le male toa. Ia lo au. E makua vai singi le mta upulea toa vai singi mene e lua. O le solinga o le tulafono. Ma le susu o le toi tau whanua le male toa i mua meo whaalawelawe le maalofia ainga. A sa whai whanoi. Ia o nai mea o le pepese mai mata whasenga temi nei e whai lua atu lau whionga le hero. Laso whina ngalo. I le ese sengo mea. A le whunga whitalai. Ora mea e oke, kako funga whakalai. Ia e, ina wawa ai e le oke. Ia ore mea ia, wa peo leu tatal no, ia ele o ngā whani tue whaali umi se manatu. Ono lau e whamasinonga. E leu whamasinonga le mea lea se i tatou whaatali mo tai au. O lata sana whai unga. E peo na o tal no atu. E le o wa mai a mātou le mea nei. Au a peo na tau no, e o el mea le na, ia puleai me uma ia. O leo ave uma al mātou tangi i paramene i mene. E te tau an ave mwhai noa. Al mea na lea o whatino ai le mwhenta a fia. E le mwhenta na tia. O na o lea ua whail tūlanga lea i alo au. Ea o lea la pēr tansa noa. Ia se i o tai au. Se i vai po lea se sona finangano. Ia o na tato maoleo se toi monatu a ngai luma. Awa si o tai au whapea. Tatia lo fa pere mtau ia ona tato lo le ia tulango ia sono finangano a fa ile ia ia mo ho tato manatu nati e leva ia so ale fa solo tangan palmin ia pe mena ona ngole fa ma lo fa sinonga mtau pule terminei lo le sa no lo fionga de fa pule ia e vai lava mal fa no ia tulanga ia li mai o le malanga ese ato lo au ele se mea onga o le mea lea o le ua whaamaonia sori ngā tūla whonoa a leo ia to alua leo to e leo o whaamaonia sori tūla whono a sori tūla whono fo i lea e a fia ai ia le whaipule ale fast le whaipule ale fasa ia whaipule ai lea a o lea lava i whono mai whaipule ai whono pea paua lea o le malo e fono pea tangata solitula fono i le fono al palemene la o fionga le ni faipuli e le se mea matango fie ia mato
le ngata ia fepulea'i a o lauli ua lē vagakakauga fa'amalōlō le to'alua lea ma le ka'uvalea o Samoa ua alu uma i gusi pepa ua iloa uma i tagata uma mea ia kupu ia lauli ma fepulea'i o lauli o ia o le sifi o le kaupulepulega lega faigei lavea koe ma fepulea'i o le a e le mea ua faigofie ai ona molia fepulea'i ae faigatā na molia lauli a o le mea lava le tasi o la ua lea fa'ailoga fesili ma la'u fa'afesili e faipea ua kiga kamaka le kakilokilo aku le ko'olua le i tatonu o le fono o le palemene se ele se akugu o givale ele se akugu o givale e sagafogo mai ai age i kagaka solikulafogo ua ka'uvalea ai palemene o Samoa o le anaga koega ma ua lauli ainu anaga koega ma ua lauli nagai uliuli io e fio kilokilo le mo aka fa'akupe aola i mea ta'uvalea o lea sa molia nei la ua fioga le vaipule fa'apea fo'i le taʻitaʻisili fa'apea ua taumāmaina ai le palemene ae lei se lua mea o le sa lua tautatala ae le'i o'olua i tono o le palemene a mea ia fai kaupulepulega fai mamaka mai a le pupulaku makaukagaka ua kakauga molia lauli mame ese ma le palemege ua leaga le palemege ia lauli ma fepulea ia o le mea momua fafetai e sa'o lava e pei e lē manaia e sa'o e lē mamalu aua o le mea moni lava ia i le public i le tagata le malo so tagata faigaluega le malo o molia fa'amalōlō loa ma lana galuega fai suʻesuʻega se'i uma suʻesuʻega pe sa'o pe afai fa'amaonia ia para le fa'asalaga talafeagai afai e lē ai ia toe iloilo lea o le sila'asaga tagata faigaluega uma le malo ia peitai ane ia e lo'i ai se vaega fa'apena ai faipule ona le mafaufau le iai manatua le ia le matou tulafono i ethics e iai fo'i ia le agaga ia atonu taimi ia tusi ai tulafono pe mo le faipule e lagona ia afa tau fa'alogotoa ai o le mea tonu fai e tau ana fai kaoga le mafaufau i leo le talitonuga le taimi le tusi ai tulafono nei aua e iai se tulafono manino o le vaega lea a le mea moni ia o mea ia taunu fa'agatou fa'amamao mo le faipule o so la le taʻitaʻi o le mālō pe atanga i mea nei aua e lē matagofia le mea nei tusa o le louiga o le fa'amatalaga ona o leoleo o leo fa'atino le galuega leoleo e lē mafai ia ona sona molia leoleo se tagata se vaganā ua lava ni maumautu ae mai se alai mo le faipule o lona uiga la pe ta'uatu ai e ta'umāmaina foi le galuega leoleo a mo tulaga mamalu ai e lo talitonuga e sa te tau ana step down malōlō te i mā e a le fa'amasinoga ia ae seoponga ia e lē mafai o le tulaga foi la e atou ia na fai tulaga lea e leo iai se agaga lea latou e fai tulaga lea mole aua le mea moni lava ia e lē o se mea lelei le mea le tupu o sagata ua molia ni moliaga setele ae vae mai le atonu o le alava lauga atu tonu le pan moni lelei ona laulauli e le'i moliaina le taimi nei ae o lea tatou te fa'atalitali pe ai sea o a le hu'usili a'u pe ai sea ae talitonu o lea usaunoa le komisina anei lea tatou vavae atu ai o lo fa'agasolo ia fa'afetai foi le uso ea molio loto tele e mai lagasū o le mea lenei soasoani moliaga leoleo iai nei mea tauna fa'atino o le mea le se lagona ai le agafiafia o le tatou talia tatou ona sa'i ia o le mea sili ia o le silasila le atunuu i nei mea pe foi lana tatou talanoa o le fa'amasega le atunuu le mea le ia loau le fioga ia loau ia ma mea ia i isi i faipule le laitu ia le tatou vavaai ua le mea moni ia aona se faipule lea le ta'apipi ia tailo ioe tatou vaeti ai ioe le tatou te a faina tuli maua se lua tausaga e aunoa ma le agasala ioe ia e tatou telelopo ame ma faina fa'atino ia le tulaga lana tatou ona sa'i ai ia o le mea o le tulaga le ua iai faipule ia e lua le fioga le mingstar le ia lauli fa'apea fo'i le faipule le ia pulea kua kauga ai le tala fo'i le a'oga whakaika'i e kamaiki stand up ia kuku mai luga kamaiki ua le iloaloa le po le whamero ma whaianga stand down
Ko sala wa stand up pa mas stand down. Stand up pa mo stand down. E isi sui e fai mai e tau fai mai o kele koe laku sa mua ki o kia e Australia. Au, ia koe whai kua i ore whare kua la re kulong sa mua e ko sa mua. Le ai, e kaungo kari nanga le ofisi mai a oe. E pipea, me mo fualo fufonga, fai ka ko kana mana iro. Nenga, ia, malia iuso lau le kari kuia ngale whasa mai a kamai kai moka. Le mea lana ta whea tu whamtalanga. O lea e le mea e whai e ma a whai sanguanga la uri ma ku marifu o isana e lu kua. O la uri e o se isana e lu. Ia wolo hula ia tau a tangata. Ia ka kou ia le anga ia na ia tau. Ia ele se me mana ia. Ia whai a ronga ia nga kulanga ia. Ia o lana ia lava na ia tau o ia. Ya isala elu ya le ele fai ka fai lo ana me ele me il tanga telo telo ba ora ka moku la le isala e fai me ole e ko e fa e isala elu ole ai ko kupu mai ala ke va vai fai le ingo le fu ale le finga le o yo se isala e pe yo nang oficina mai nungan matusenga ole si tu nang finga le hero fa tai lava be sili leo wa confirm mai en fafonga le maru le tunu o lo ta pena pe o to e fa leo tu langa nei be sia tu langa nei o me nei e te tau ana fa leo ia fa leo tu lava o le al meo ia e leisi me ia be sili fa tau nu o to kiuke a wa fo fa fonga le maru le tunu ia pe o tu langa nai fia lava fa talia tuai nai fesili la iti na ba tu fena le ia te mato ia fa pena na e tali manino mai lava o leo fa mele fionga te sili leo fa so tai lo ia ia New Zealand ia mole tu langa fo io le mole inga o ko lua le kau kai ai ia male sunga ia sabea ia wa ia mo ma fa ila kala ko lua le ia ki le ko kau kala ki la so fa makai i ku langa pe masangi i wa ai ua le ke do pole ale me finale ka ulos wafa nge ya wa ku oso ngor ko kor kausar ya wa ya le wo ma vo fa ya la so finga ngalo fe la fa ka u le kuranga foi fengo fiam tau pe on fa troi na foi ma troi lo ia o sa se o mar keisi le sa wa pe ar keisi nga le ai tau la ia mai o le o lo ia ma kano ngi iri ka mai lo ia pa o mato malia po la tau tau lo ia ni tau fai na le ka ko vai ki ai me ole tanga ta le ma fu fau pe pelo le ma fu fau a me sale kamiti le o pio ngo pio si le fai ngo ya ngo pio o para ngo pe me ka ka la ia ta ki po pla ele ngo le o paru ko so mai lo la me le ma fo fo kele kam ki dia e mai o tanga la na le ko sa tala le fai ai wa o ia fi mai ko le fo ele ama me le ki ki a le kanga kanga e ku ma le di lo kalo bo ide a me ala fi ba ka sa bo se ka sa ngi ka u ma lo kalo mai ele fai to sa tala ya o to bo e ka biki nga nga ua le me o le ma fu fa me se le o tangata o le ka ya me fai tu ya o tele tangata ua panga ki ai ma fa lu mai nga ko kele ka o nga pelo ye fai mo so ya ku pe nga me e le po ile ka e ma po ile ka ia e ma por que mi ka kile ko fika kala ho ia bo ide ra ka fa sa tala ia ai kile ke mo so ke mi pa le me e un mono ia fa sinonga nei wale sa ngi foi Harrison ma ko lo ia ka ko lo ia ngai pole ka mano ke si ia il ke si maso masingi ia ana matu to tal no hule ta upule kala ka mano pole tengo fia fai
Ya, eu sila tulang le la ngat fa puku ame. O mo lar case. E mo nunca lo como kakaingi. Ia, ona o le fa solo ngai. Ia le. Fa ho nga se kulo. Lo lava foi le ona sa ila wa fionga ile. Le ali fai pule e te tonu foi wa sala sa foi lo sa. Langa wale kasi luang kala pepelo e fai ele ai lau mei le malanga pokalame le o makai fale. Wa le kasi wale lua wa kele ale li poki me kangaka le mana ya le tautala le mesa. Tautala le mesa o po e mele ma ke kau kakala ia ma ua. Le ai ma se se o ma tautala ia fai nga malo le ia nei. Nga mea moi mea ia kupu mai. Nga pepelo le fanga le malo le tunu. Le ala ma ke kadi fa malama pepelo ia la umai fai nga malo le. Ele se malo ai pepelo fo ngai malo ai o mai media ia. E o mai faleanga la o fionga le iro. Fa pe fo ele fionga te tasiri. Ai sai faleanga fo ila au ni mea moi. Me pepelo i dungo, lesi pepelo i dungo, lesi. Ia ko inga nga luenga. On makwale makaka ua, ia ko inga media fa pe ile atua. Pe wa lava i le kaunga le, lava i le ai lau mei a kaunga ai fe. Wa ke loa pe visina. Ia ka kongo e. Wala tele chato tala hol niva yaso. Wala pa solo el funo al palmini. Awa o le mele ko pungi ka ngi. Wa pe ola ko kama ia le e hoi la ko fai niusi ngi e ku or kala fahu mar kala pelo le la fa. Ia tarton. Ia e mo pelo mar confiki era lua uma. Malia. Era lua uma. Awa o falo ngi kala mai o ainga matata ia mai fa. Ika ngaka ia kan ko ngaka ngi. Solo ka ka ko luas ko su ko sangare ko o mesamo. Maria la. Ya ko ke vai ku ranga le samo. Le ko kelo ngai ka ia e pelo ni tanga. Ya ka si ka ia nga fa nga solo mai. Ia le o mai vai ai. Mara ko lo al mele tup. Ale si me va vena mana mai ele tu langa le pokala mele ale tato ia. Pe fina le mele na sau noi fole fi anga o fina le o le tato fanua ia fanua ia na falong le ia o sau no fo ia tupu mai e le fi anga ia sa fa ali eli fa la to fina ngalo fina le o le wa fai fa mtalanga le tapa se fina ngalo le fi anga ia wa tau le anga fo le fi anga ma tau le anga fo le sa o le nu ia e la manino mai fa manga mai to ina nu e la ngona fa no fina ia pe o tu langa na le ia umata to o le mea lo tau fa le anga nga ki nga lo la se fai da ia el mesidi ia o le wa o ye se leo o le fo wala ngona ta to le ki nga o le nu ma fa le anga inga fo yo fa matalanga ia ma kause nga ia le wo umale le ia ni ta pu to no le fio anga ele se ta fo wa leva ia lo au fo ia malona awa inga pe se fa ta inga ni na e ka o mai ele ki nga me le fa ele nei foi fa sala okay lo ya ele fai kere singa o kalai meia o ke lo ke ka fio e foi o vai inga ele o fo se tanga ta finga ala o ke aka foi de se ele fai ele a miole ele mama ko ngising e ngalo si usonga o ke de fai kala finga o kala lo se mea ya o le ala ke fo fama ma fo fama fai me fa fia pe ma fai peringa venga wata mama tina matua ala ka wela mo fa langa o ke lo fai sa pasa lau foi i lunga le pokala ke fo fama ma fo fa pe yai fa ftai le tu le usai ma le tu langa foi nale a o ka va aia o ka nga kai mamai hero o ka nga kai mamai a bio e fadi o ke le fa pe o ke fa moru o le vo ma ku o sanga o ke ngofo ma fo so e mamai e le ka ka finga le fa pe ka fa ye chefi ka ses o ke le pisa la o ke ngofo famo ma fo fa pe e la ma o ki apolo yo se ia o se ia ya le haya o ke ngofo fa so lo pe ma fo fa tai le tu ya o ke lo le wala kala ka ke mi langa le ke ka pe nga mole ke lo foi sai o va fo ia ku langa funga a o
O le wa paso solo vai aso ngai. E fai ni mako fongkanga le. O le mako o le mako ami ia po le mako malingi ma le mako ami. O le ka kalangoa. O le ka kalangoa ia ma fai fosika mai whakulanganga. Ia wa whalika ko whamoe. Ia wa mai ang whakulanga le mako Air Force, mako pailake. Ia la eva ai fo ia ai mea fo ia la kako vai. Ia whakulanga fo il mako fuawaa po le mako Navy. Ia al mako ami le la mako kalangoa ngai le so tuana nei. Ia a war kako whamoe moe. Ia o ke loa wa fiu le fili kamira milo solo. Eva ai mai le fili o fele lei mea wa le o sa yungi mo fa mo mo. Ia pe o le tulanga nai ke le rola po wa mesko ka penanga. Ia wala o mama ko fa kuranga ia le fainga malanga. Ia o se fainga malanga a wale ia kamama ki ngā makua. Ai mese lato o manga fainga renga laro le HRPP i tausanga o mawai. Yo le lato ana mala au mai telefo te fia au wai da solea langoa usa fainga renga i lalo o le HRPP te inga le fionga te sit. Ya na e vai da solea. Ya. Aftai. Mano ia me fia ia aftai foi o te atu ia mta o tato talno ne fia. Ia fa malu foi pe a o mate telefoni fa punga. Ia ai sa foi ia le taimi foi o Sofia le filita toro ni tangata le ma fo se tulo ia uile ia e man filia tato ia le fia ai taftai o tato ia sa mato tala no la swale le lentene wal kokas ia ma fai pule ia fia uma fai pule o fia la tulanga tapenanga ia wale au fa mautu ina tato wasu ile to suia ia paula le mea ia maulo se va no wata una moli mai ma to laulau ia fa pe fo ie se mai o le visi mo sa va no le fionga ia tuala o le nei sa mai e fa ia ile asfana o avele ia la sa matal no au ia mo me ia wale na uma nei ia ta wo nei fa vi fianga avele o le moso va no te alu ile sto fa le por sa fa manu ma tfilo ia ia tau no mai a mosa no ia matu tan no le pe na matu tutala ia se volta to fuanga ina ia tu fatasi ma tato fai me fatasi fia a warta to fa mo e fa vitai ia wala ngona fia ma loto telefoni le taimi pe na matu fa lo ngo atu tau patiane o le pa ia ma malu le tato mafutanga mai la to le ngona ina le tato wang fa pai ia ngana fia ma na fa vitai ia ile tua aftat e matatalo kai e matafia ia le tato to soifua mo mato ola le aso o le to talo ina le asfaleili ia ele ma se le falia so na fia aftat Paul mele ta mo fai e tu ia ta mo fai e to tele malanga ia na fai ia to tele se malanga o ia ele tato fa mo ele o lo mane ia ai o tulanga na e mana ia wale fono nele sta torno fono atuale e parlamento le verso nei mal verso fo ia se lo vai passia talo tupe ia ono tua mai ale na vai le pe to fa wale ia mati ia yulai ia pe fai fose maro longa al parlamento ia ona mo ele o se si tato so tainga ai fa ftai tele la vai atu lua ma lo fa mai te melelei ia amas fo ia o le nā lava e rua te tala noa le tātou waenga ma tu fatasi o lato nganga ma lato lutuli i tātou wha moe ia o le mea siri e whawhitai na ngona ile e nga fia o la whai whaatali me lau nusile po avatu se lato tu se walauria ta tonu na urua ta pena i kai o te do lewa umana ave le tu si walauria i New Zealand ia awa foi le fionga tamatai do ia pina le amayawa la to foia blue heart ya e mesi foia il tato le main po le vainga tele au kilani ya le sunga ya monwo ya o lo foina abatu ile la to foi tu sia lo ia langa sa tu si mai foi la to ile moto sa movi ngone tua
o le foi ia wa o ma foi na te manatu le foi fa fonga mai de tatou au kilan ia le foi na to fa lo mai foi de moto sa movi ingo le tu na poe tau lunga fa moi ia le foi wa finanga lo foi te mai tai an mota ia fa pe na foi na tatou fialo lo ai vina le tunanga me fa pe nei ia o le la foto foi tau lunga le po wa foi ia au kilan ia o me ia fa pe na lava ia au matou ia o mana fai le mata fuanga i au va umma ia na fa pena na alo mai foi tono sini ia au me ia le te sau no mai ai ele é se o matou o final o leo mato ta pena ai se va ngala tangata na ele pokia kia oi ia a no ta pena la to a matou ia de ia se me a fai la e va tuni potina i petesa ia o tangata na ele ta pena a matou ia o leva na ta pena moto sa movi ingo le tua ma le afe le HRPP ia a fa pe atu ni potina ia o tangata na ele o ta pena a pio tunanga na e fina le fonga tuai de numa maru le tunu pawan mena mate fia maua la o fionga le hero le numela peto fia yo peto fia de au mananga e si va ai fo ia ta penanga e nanga on mananga fa tupul mananga le HRPP le rasa e le o se mananga langa le la fa ta dia tupu mai e o Samoa i le tono au se Italian Day mai tu e fia la langi la ma faina e le mamana e a fia mai le fionga le tai sili tupu mai e o le HRPP mai tu malo ia ele fa ta mala fo i le moto Samoa te mai tai on mota ia me se fo ia tupu mai e ro fa fonga mai ia la mato fono nele le vai aso nei ia e fa maruru atu o e mai li poki aku ngai ro fionga falo kusi ia o tangata nei de o tapena alo sa no e fionga te pa fasina ia o le tali vai fo ile fionga le hero le fionga le li fai pule o le tu malo fale ata numero tolu ia e viande ama no e mo le tual fa tai tele la vai o fionga le li fai pule ia mo le tato fa tal no fo nei aso tal tono fo isa tele lama fo i lo pisi le ngata fo i tūlanga tau le kalesia ia au nei fontanga fa mai a fo i to committee ia wa ia tal no tal tupe pe ona li potia mai ele fionga tai sili tai no mai e fa ia ila no ma fonga tau moli pa anga o mo sa mo i ingole atua fa tai ai fo i nei afiafi ma tato por kalame fa pea tele fo ina mana malama tele o ta upu ia pe a o mai tai mi ola o fionga ile li fai pule ia wa lava le fa fonga atu se tata watu no o e o lo tapua i mama watu pa nga o mal HRPP ia o lo tapua ia tu matu ia tu le muripanga a fianga i pia o tomo to tiu te mafai vai tono tata ma lo ia nei pa mania le atu i nava ia so i ona fofanga o suia fo ile fono ia mawoni o to fina ngalo le lei ia wale usuia o le fono uso le tatou watu no tapua i fo i le mo Australia ia a o whianga ia i mawhaiva matiute pai ngā malolonga nei po ia mania tele malolonga nei po i la wawhionga le hero ia watule ava noa te whasoi fua mai ai ia matatou tau mawai ai fo i mo nei po ia e ai whaktai i le whaititia le anga whaktai le tua ona o pelu malosi male e whaua wale tātou por kalame i le aso tau fo i maurua le lua loto tele mani wha maralosi ia e lala hoi le tau ana mo sa wa noa mo tātou por kalame ona ele o pose ile ia ele lua tau tinga ma le lua finau ia awale tamu whai rongo pui e li tātou watu nu hol tātou pito la au ia mai se lava le tātou finau ina le anu tonu le vai tau tele ma le anu noa io o tala se ma tala fea vea il matangi ia e fa se ina o tātou tangata ia e fa fitai o lo fai le lua ngā lofa ia ma tātou uma ia na fa masenga le fa masino a Samoa ia tūlanga o iai e leo toi pōse lilo tūlanga o iai le tunu ma mea nei vai tau ia o lewa foli tātou sāwalinga o lea u faso solo le whātau sanga la atu 5 tau sanga tātou mafuta pea alo e le mwhai rawon wa ia lo whawai o se talo hoi le tu e mono malos se la karia mai ka ko uma fi na nga ne fai nei i tatu tau lau o fa moi moi tatu ba vai
e fina ngalo lo fo le tua ile anga ilu mana e awa ta se le ngol ni mia ia o se tato watu nu o ne tu fawina ila to ele aro lo fo ya Samoa mo oi ia ai apena on tato ngalo lue ave le fautua ia sa ili le mi ton ile ne vai tain ia walo so fu le tu al fa vai papa o Samoa ia tal siel tato fa mo ia lo mo pelo no sai lo tele walta pena ino le tato fa mo ile ia se le o le o te patau la ia ile aso ia o dia marfifia ia ai le ngata ile o le tele o tato fa mo ia mai fa masinonga matulanga fa pena o mele ia e o tu ia fitopa ia la o tu fia o ila o tu o tu o matu o tu le venga o matu fa masinonga le o samuelo mai la to ia ia atonu ma o se unha pele ia motinoa ma o vai tai mi o fitopa ia e fa tai o tu ia o tato lo ale ata ia ai ko pa pena fai ia anga lele tu al niva ia se fa mon tuti ia la tato filo ai pe ala ma hola va noi to te mai mo mai ai il fono palmeni ia foi un tau po tau tato filo ai tal no ia la fa pe la va fai ia la tato tal no foi la ai luma tato fu fuanga ma fa mo mo ia la tato so tai pe ia me uma ia fa fa tele mo lo va no al nei po ia fa to fa su fu atu ia to sa se lua mas foi le talia mai ki mas foi pa ia o Samoa mas o tato watu nu ia fai ona fa fo mal ne fiafi manu ia tele le po ia God bless to fa se foi ia le fionga fai pole foi ia hero se por mali 5 minuti wa te ai nei le tu lai valu sini au se talia tato po kalame na mali hero tato po kalame mori fa malo mal fa tail on sai mai i le tato fa tatanoanga le tu la le fiafi peselea mo le tua ia lo faanga le fionga le hero me se foi fartua le male ai ngali me se fa sau nga Samoa Samoa ile polonga na fua ile atua papa le puna vai ola mo Samoa peheta pipi Natalia ukua puanga ile taufa afuluina lema ao Sofia faiva oletai tuila epa wa malie malo wa malie o afa afetai no soifu atautua mo Samoa uelo alo atausanga o e ole toi utaya upufa yo Samoa maile amatanga e wila va inifita uava Emanua ile no foa inga ae mama upea olango oleva awa ole atuana teta itaina eilo alava ole tauta ipoto ia solo uloua etawi maile langilo uso ifua tautua le heita pipi aloia yo faiva ia fatamali ua masani ya ilava ia tasio le loto mafaamu
mua pea le atua ole a upengana e te taua I ole taua omoli atu le whaafetai I minisita umaole maota ele tau whaailoa ina awa e ngangana o ngā luenga tele atina e ese ua manui ai Samoa watu mapu e ai taua I motu uma ole Pasifika sui fai pule uma ole heita pipi nalo tautua ele ngalolo tou sao tau mo selumana I manuia ele pa ufua sena tau olo tou afu ile palapala e sila mai le atua I loto tau tinga Samoa tula I mai se I tātou tali sapai manuia o I o lima awale melea a evi ia I le matai Lau finanga lo whaatau sala ia mali e se I toe se usila le he tā pipi e tau tairo tātou sa le he tā pipi alo ia yo whaiva ia whaatamari ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua le hei tā pipi alo ia yo whaiva ia whaatamari ua e masani ai lava ia tasi o le roto ma whaamua pea le atua o le a upengana e te taua I o le taua Lua sepulu tasi minute ua te ai nei le itulai malu I sini au Sitalia. Malo lava le whaafonga mai le mamalu so tātou atu nuu ai toi whaamanatu atu le tātou kuata e kare inu a whai e fia whaatau so pasi whanua I Samoa wa fo I lo mapu atu iai pe ai malanga atu I nei au Sitalia New Zealand ma Amerika ia na fuafua I leo lau malanga atu I lo ainga ma lo wafio anga maua le tātou kuata e ka inu ia e se lau male lima afe tā la Samoa le tau le tātou kuata e ka lea whafso tai tātou lo ia ia whai malo Matthew I le numero fitu lima iwa valu o fitu lima iwa valu o ia mo nisi whamtalanga ia me se fo I so tai mai I le sunga fo ia Felice Fiu se ni o tautolo ma le whalitua ia Maria ia te talitonu a so tai sa o mai ia le pule o whanua ia no winga e maua se wha mama abenga mo oi I se tau fo I te fia iai ia ai wha malo lava le mafuta mai ai mala au mai lai le numera Felice o fa tolu fa lua fa ono iwa tolu ono o fa tolu fa lua fa ono iwa tolu ono ia pe a e nau lava fia maua so fasi whanua I Samoa na se lau malili maafe tā la Samoa le tau o le tātou whanua lea o lea e tole fua o lea e kusi mai ia lauone a mosa lauone a mosa sau mai oi me le pone ia fai mai la le tusi mai ke le loa po si kamai kai po si kinga po si afa kamai kai ia po si kinga la ikiki po si kinga fe ololo po a koi nga pame or fast for life luna winga tole a fua
ua fiafia lava ia lauone fiafia lava lauone Amosa e tapu ai se whainga mālo pepelo se whainga mālo e kaupule leanga o na tangata se whainga mālo Fou Valley se whainga mālo mataua tangata mataua uma iai le whainga mālo lea iai nei le whasa whainga mālo le popoi whainga mālo le alo lofa i le mamalu o Samoa mai fo i le popoi whai le kaupule nga leanga a le koa minister ia le minister o fatoanga ia male foi le fai pule ia le ia pule ai inga ia kua inga ia mapenga foi marsui palemia inga ia kua inga lava o le ala le pule nga maliu ai ka mai kikilea o le ala le pule va ai le mea langa ka o le popoi le pepepe mo le meo le pepelo popula le ai se mata o le atua ia a o kangaka o le ka ia I ku malo e ke mai I to malo sa sina masau le to malo oi I salenga mo mua kangaka o le popoi le atua le ke ia la to malo na o mai ai fai le pepelo o le ala fia la wone Amosa e kapua I kangaka pepelo ia kangaka ia le foi ngalu le siming sky oi Hong Kong sengi au ngoa ma se fatangana mai le palemia e au noa foi ma se malienga ale palemene fa tasi ma le fono o ma le kapeneta ai sengi ia fatau atu fe fatau inga sa mo e au noa ma o ngatusa ma le tula fono po le tatou fa vaile ia nei ma tatou fe fatau inga le ngata fo ilea au saule va mai oi I tutuila ya unoa ma se fatananga sau sa ale uka koe fo ile va le ai se me nga ia ye o mai taimi nei tolu ile fai tu la o moe le mamalo le atunu e fatali le va ale malanga mai savai ia pia ma sani na saule fa sau mai le fa ai la me na tupu moe fa karikari se I umare fia la uli ma nga sainga ia nga mai faku ao mai e sainga mau mai e Samoa moe moli mangama I lava Samoa I kokongo le va o mai wale engi pasi wo ia pasi o le va kasi nga mea makanga nga mea le alo lofa sa fai nga malo lea le fasa le fai mai el kenge lea ke le lopo se kenge po se apa kenge po se fafinge po se kamai fafinge po se lo makua e ngoa ia lauano Amosa le fast for life longa winga wa fia ya kanga kala ia e ol ko nga fa nga malo pepelo ngei o e kapua I maoi I fa nga malo pepelo le ngata fo ilea aduaku la uli malanga buka fanga I lungo le ba le ai se pakanganga le ai se pe mika e vaku ai Samoa aduatu lo tangata sauno ai le fionga fo le amo mo tu ya tu aduaku lo skanga kai ma se me fa so tu la fono I le fatanga ua soli tu la fono la me nga kupu soli fo nga ku la fongo I la uli le se me fa ia a ringe o mai kanga kai fa mai fast for life le vale leo lauone Amosa ke le ropo le alme nga sa wai foi lunga lo por kalambe nga ila kala kama iwo kikingo ngi foi yo vai ia ai nga o kanga kanga ye o lango le alme na tupu bevesi fai me okula e po fa ka wa fa mo sa mo saina ai o so la uli avaku le fa se la eka o fa ngua sa mo de mo toa fade o fale ali ifea ave oi pango ai mau ai la uli kupe ke le lopo la ve ai foi marsui pare mia ngamea ko ke fia ola lango mea ia manguia ai kanga ka ko kasi manguia kanga ka ko rua manguia la ko fanga manguia la ko ainga ai alu o lea la wone Amosa ai pa ai ya o la wasa solo inga mele ponge po au pa o fai mele ponge ai ngai ke fai mai o le fasa for life e fa vale ba dea ko ke ko ya kama mai e afia HRPP for life ngai bau ai manguia Samoa mai piki kau ngan bakua ya ako va ai ku la vele se me al pare mia o fai ai son nga ku la fongo alanga anga mingisika ai ko fai mai fasa for life le ai na ma ko le ai fa fetaia
Dia i le vale o mangai fa nga au fa mol mole. Fai mai e kala le ska ma no nga mai o Hawaii. Ko le fo. O e mga kuai foi si me le anga fai fas. Ne yo ni bele tam fai fine fa te talia tu si foi tabati. O ti fia fai ai fast for taunga malala. E fina le kama natu ye langa la e le mfai fina tu le nganga fina le tapua tangata i le paki ang sala e le papia e se tato malusi anga e taufi ai pawal mea tu e le upu kaunga malana ia ona kiri orang uru le se me le o te tapua ai papia na fai ngon mea inu le koe wha manatu iai o le fai mai tu fast for life fa ku di ai ave se life e koe kaunga malala va vean ko o kaunga malala o e kapua pai o le mea moni e mal fa maoni o lea o sa no le hero le fa leo ton le fa tali fa msnong a le fo fa me fia me o le asu su mo me uma nei e ni ma na mana ta pa war me ya ta to temine ya ta to tu lumo le ni ya ta to tal sanga e fa pe na ala tali me le ti waro ave fa msnong a o so ma le tanga ta fa pe nei ka fa nga lo fa ye e ke le ave nga le o mala to ai nu a o mimika me lunga ia ave sol ave va kuno sol le mai ratu lo o au te po le mai fu oi se me le ke sa wai e ku sala o lu ma fa di fo manioka fa mai pa di fo manioka ye for life in tanga balala ya vai dai mai dai ya fa di fu manioka e vai da fa di fu ala ke malam be ka mo ka ko ia le upu ka malala o malam mai la ia le situ langa fina le o manil pesele ai nu o tiro pea mo tiro pea ina mamalo le tunu o sa la to tapo ia fai ia mafo fa pe talo fai tano fai ile temina o so fai e sa tani ia le tato watunu ia le avo tato ba ayo sa tani e refer fai nga malo sala fai nga malo soli fa ba to la fono o vai a tele pc fina le tamuling ling ya lo mata fina le e la va ai tu tupu mai o fu mai o fu le HPP o ma fo fau le tato tamo fainga mai i le temina fa auloina e foi tato fa atasi matamam tina matua o le ani me tatau no fai wa mo kwa soli pala lava e le fainga malo ngasala fainga malo soli tula fa vai soli tula fono le mamalu le tunu lela na failo tara pesele no vai tu pesele a mata le mtanga le ngata te susu fa mai upot pesele HRPP HRPP tango ia yo faiva le fata mari o vai atu le selau HRPP talo fai le temina matua lola i fainga malo sala ya o le na wa pia me fina le fata pe apele no o le li ana faso solo le ma faufunga mortato fa moi o le fa penanta to tali malo le fia mai le fia te sili ma le malu le HRPP Samoa i tu malo lo long ina le ameton na fai fela fa matalanga le wo vai mai member le HRPP pesele wa sa tu fatasia le sunga ya leota kolisi leota e te le fi aule mai ai tangata le HRPP e le o fa pe o tato fai inga le tato te manu malo i le temi na matua malepe ai le fainga malo ka malala si le fa o le fast for ka malala le fainga malo la le ka malala ba le yo ka malala le la ko lo la inga o le kungu o la to fa ka singa inga o kai o le tunu me mai vai la oi fainga ro tupuni o le o to e fo ia ia la to te va ai en u o te taliton o ia o leva na o malama i fatuna nganga o mene le nganga le i me tu tupu mai ma ai le farmacia singa fia me le farmacia sia le farmacia singa o laudi fa ka singa o fa ka singa le ko malo laudi inga me mala la fa pe la ko vi ai mo kwale le por kiki ai le lo ke me malam mai vole ko fiola ai sia e o me de oki i mea pe pelo kau ko ai vai li mele o se makwa fa ia inga ia laudi kau ko lunga le afionga pa ia le ko
ele fefe mo tangata lai loa e pe pelo ai faia uma famisinonga le se la uri maretoa ala faia fai mai foi le melenga fai mai kongo le nato melenga fai mai bela to asfanga sa voi foi tangata fakua ngai pesi pe pelo ku lungo ku spaia ela wa sa nei i mai tata no mai tangata mai fa mai fast for life ave esele life ai ku wole life for ka malala mena na le fe tu ku e ka mai me ko fa ka ko fo ile fa matanga le HPP data va ai atu ile tapua inga mal fa ma poponga nganga tangata tapua le la to e usu mal peselia to e fa manato mai le sunga ya kolisi le ta HPP alo yo faiva ole fa tamari e tu danga le temine leo to e tā pena le HPP. Aina e re tupu fua nei mea, e ai mafuanga, ina ua whapena o na tā ape, ua whaima makau whaafewhea la uri marifasa. Lea la ua vai temi nei, o leo to e awhia mai le HPP, to e tu whaatasia. Le ua i eipo ka lame o tā pena ina, tu whaatasia o mo le HPP le lalolangi ato. Te tonu rau sini nei a se tāria, lea ua te tali tonu lava auia, e le tupu fua nei mea. Lea vanore nei o HRPP, ma lava nā whaina lato manatu fina ngalo, ina ua whai e whai ngā maroanga sala, e te mine a tātou. E tātou poto mai, tātou whatastasi ma le whionga te siri, e si i le vi inga ma le whaftai le tua. Pei o nei o le whatu lea sa whapena, anu matua te lea ai, le whalanganga le whai ngā maro le whasa. Tangata o le atunu. Lea lau toi a wao mai, ma mai o tonu. La tato wa ai le aso lea, o le aso le malo. O se aso te taua, o le aso le mawhitanga, o le atunu. Toi a puputi e mea o mai e sa tu tupu. Toi tata noa. Lea lau te vai tonu mata wasenga te mine. Ia o le te vai atu e ia, o e whai le mea tonu. Matoria le mai a whai mea tonu. Julia Mori, ia me te whaiti te onu ese, to lima pope, vanga umaia. Ia te le loia la mese miskei o te fia vai umai o woma paanga le teimi le na amata mai lunta tu pokarame RTS o le aso le mato te mafuka mai lato umai na mato ngā lue whaatasi mese lava i sunga ia pai pisa ia o te mana o te vai lava tina Diana o te leo na whina na latu i New Zealand te mana o whina le ia se aso mo tātou, whai mai pese HRPP. Te mana tua lava ia Tina Diana, sole a foa. Taimi foi whatu a tau a mata maina. Moi. Na tā mafua tu foi. E pei o lango malosi mai. Kingi kwaia ia nunga. Lau te mai tawa umai. Ore au lango malosi mai ale nunga fusu mai voi o la towi ai lano le. I tato tustusinga ia ai tau tala tu lava ta wai e fa leo atu foi fina ngalo le HPP la to ia ma fa leo atu foi me le sa fa ia le HPP te fia vai ia wo ia ai se foi ia le anga fa pai ia foi ia te inu ese Paula Pets te fa fetai le atua to le foa ona o le mamalo le atu sa tato ma futa fa tasi mai lava le amatanga e le ngalo lava le tau sosoani ma tau fusu malo si mai. E iei fo inisi sa tau fusu fa atasi mai fa o ngā tonu mai tore foa. Ia watoi ave ese atu fo i le atua ia na awala sa manlei a tore foa. E sila fia fo i e le atua. E fa le tonu waita wai i fusu o vaenga le ia o mawala le awala fo i toi ave ese le mua tua ia la tau ia. Ia e au noa masipisa e mole tu ala fa tai au fa pai mai o Kleistete ia tio nu ese Paula Banks wa te fa longa tu lava i nai to apio ai le to YouTube i le fusu mai fo i le au fa pai ia e fusu le leilana fusu mai tonu lava le abio tonu ma ia me se fo i se mato autostusi fa tai lava i mato autostusi i le sosoani mai fo i nei fi naunga tau te fi na wina pe o whaari fo manioka ia fo i le autuai fo i a mātou ia e nga kai whaari fo o sa mo ia o laku leia sa mo a sala o le star pe le te vai at fina le nganga le tom fe fa matala
o se lao le lei lea tātou te mafuka ai ma mamori te whais whaftai ato le whai a te oto wa o tō manatu ma o tō whaasofianga ia mai lunga le pāleo ai tātou pokalame me se whai ato tele lava o tangata la o te doa ma tau lea menen tātou New Zealand te le au nei ala tātou nei au se tālia te le lewa menana o ailo i memba umalava lea whenau le HRPP o langonga ala o whanale la o fia o te loa tātou te mini nei lea fo i le tūlanga fo i sa tātou iai mapangatia e alu mai vai e le maua le vai o Manuele Brown fai mai Manuele Brown fai ngā mālo le kula i mai o le fai ngā mālo sa mai le atua ai mo lo silafia Manuele Brown alu e vai fa le se fai fe au e lotu ai mai fa matala i ai pe sa o tala ai no le fai at e le se fai ngā mālo na tofi mai le atua o le fai ngā mālo na tofi e sa tiu saulo le fai ngā mālo le fai mai i le ungol fa masinonga e soli fa vai soli tu la fono ai saulo sa tiu fai mai sa tiu e ui na soli fa vai soli tu la fono ai o pe o to e fai mālo o le mālo la le o le mālo o sa kani wanga le paula val me na mai ai sa tani le lalo lang na sawe ta lepe ma fa u matia le ala fai kalepe fa u makia kalepe ale me sili ai na fa aftai ele o fa ina ili anga le cha pipi o la kalepe ma fa u makia ya la to au le ala vai manuia la vai ya le cha pipi tala tu le ya o ele Manuele Brown ua mai mau le whaai ui a te oi ai ke vai. Ke are anu wan vai e o ar ka mai kiki e o ai lo ka mai o rivele le wanua kausanga a ka whai aku i ai. Hello? Ia ai hello mai fo. Ia a oe la Manuele. No winga sto sal ma fau oi man ma fau le pepe fo ele ngar karianga ele ngam ele ro se mea telefo. Ia whamanuia te a kongresu no mai e fia ola whamanuia ke e nu. O le tūlanga na iai i wa ngase selva senga na asau ni e pōpō ala matovaenga ma vi whamanuianga iai. Pia lana to e watula o whamatalanga manuale mola o wanoa ai nu. O se tasi fo i o ta maamati na ma sani a na bili mai ma matala noa mai tia. O ke ia lisi asonga bili mai le tina. Whametea tole fo ma lielo lotu. O le mafia le il pokalambe ia mate fia lava male ia ai vai oe ia o leo te vai atu le te fi nau fina le amioton e te fi nau e o le fasa o le paki di e le o mo fadam fana no karasikinga ai vai oe lo fia pokalambe ai wala ko inga e fasa ia wa wala ko inga wala fifir ko inga va pelanga le ki ka kala finga le a kensa ko le fasa ia fa vetina o le popole alu o le mene to ina o ki popole me forta to pokalambe e de ma fainga sueto le fo e de va pe venga le sueto le fo e ka kala pe to le fo e de me tari tonu wai o le fasa o le fainga malo ana sala o le fainga malo o panka fainga malo wa fa maungia nga sau i le unga whamsingonga nga mai e le kua e sori wha vai sori kula fo a sau sa kangi vai mai wha ngaro no ngau vinga vai e maro si sa kangi e ui mai ka ko whamsingo siri ka do wha ngaro o le mea whina o le tilu ia ai umame umanei o la tau umanei o te fia lawe wha matala te o tau fōringa manua maulo awangoa o le whainga malo le nei, o le whainga malo sori whaavai, sori tūlafono. So se la tō mea lawa e whai, e a ka ngia i lawa sākangi. E o ale te me umai mau ese, e a ka ngia i a sātani. E kāro sia lao, e stenga lea, e rei e whaau pia. O tato wawa ai lei e vai fōringa o lauri. Fōringa umana au whasai. E fefefe, e o mai lunga le miri e le
pupura sa o mai le tunu matara noa mai e o fa pe e o aka de lo akfa pe ngai pe aki kilo sa o mai le tunu pe la ki kilo de tu le mena le tu pul fa ngama lo le nei le o tato va ai ngai ai le ngo fo for ka mai ka pa le mia mai le ka usanga ma le ka usanga o so mai fa mai o le afai le mea nga uma foi le ko ngalo ku foi o le mea wa tupu nei le temi nei ma leia e lungo le si ma lei o le matua i ma leia o le tatou whainga malo o le tupu mai nei le o tatou wa ai mori mau mai Samoa inu le ai me o tupu e o lawe te tonu a onga e o te tonu ngā luenga alu le alu le eisa le hali mena e tau mai ai le hali wa ai o tangata o le atua i mene o ai le teita i ar tatou atunu a le amu o tupu i mene me la na afai mai nei tangata na whapena ia o nei ta tele ainu na ngolo te loa wa whahinga o makangaka whainga malo lea lea lau vai atu nei ni whaino lau tale di pesere le HRPP HRPP tango ia i o whaiva toi fo i mai le HRPP tonu ne la toi whama popo le tatou HRPP da le wai e le tatou pokalame whamao popo a koa tasi le loto pe whanongo upo pese tasi le loto te tasi le loto le HRPP onga la me fa pene inu e to mua mala so se temi te tama fai fe se fa moi o ne fa pe o e sanga le bu e o mai pe satan e o ayo au tafa satan le fina fai atu nei le fionga le hero nei o tangata e wala o te ate oi o tangata le ta pena na o tangata ta pena o tangata sa vali rumba e tau tala ma sa vali rumba pena tatu pokalame le devai nei le sau o le mamano le tunu aisia masani le HRPP o no faiva ia le la tatu vava ai le aso e le tatu nunga pe o le ao ia tau mei tupu le o te vai atu nei le HRPP te mi nei ua matua whaataltali e mo le aso lea me le na te whamanuia whamanuia e le atou malora o sai au to te pole vale a mai le tō whātutuanga le mauta sa movi inga le tū whātasi o le tātou HRPP ia tātou e taua ia tātou ingo le tātou whainga māloanga sala ingo le soli whaavae ingo le soli tūlafono ingo e tātou taitai sili na whai awala whaalatua e lefi ai le tua ia e le whapea tātou e mama tātou o tangata vai mangsala ai a tātou whaati noa mea lava i le nganga o le ri na o le atua e elo na mana. Mena nā iai, tātou lava, ia awal whaanoa noa, fia, tātou mai, tātou whaatastasi le aso, tātou tata noa, whaataritali le malanga o le HRPP, o le vāenga whaafai, e mawhaia o na toe whaafo ia Samoa, i le tūlanga maulunga sa iai. Ia, mo oe lea Peter Paul, a whai o fōringa ngā, o fōringa wa aia ngā oe. Ia po fōringa wa aia fo inga o sio ki ngā whanga oe, ma sio ka mga whanga oe. Ia ongo sa, oa lea mai a fua ko fōringa a uleanga mai i mafionga, mai loa Peter Paul. Ia whawhekaia ua whai loa mai o fōringa ngā, ka loa whai, ka maka ngā oe, ia fōringa lo oe mai le pua elo. Ia ai, o le apolo ka fo i oe ma whawhaoa ku oe i le Peter Paul. Ia. Ia, vakwe masanga solo ai ngai le sosoangi atu ai si uso e awa le whapena pe o tala le whai atu nanga le whamatala le ngona tole foa. E mana ia lo fina ngalo na tole foa me fo ilea e te fia ia tal pese lea ia whamanatu ai pea ia lato umalava o e sa ngā lulue mai na mai taimi ta ia ne fo ia ua le whamania ina tātou o na olo sofa ia lava ma losi o le li lalai. Ai ai lava le taitonu ngai le tupu fua mea whapena whai mai ai pese la mosa whaptai fo i tupu lea mea ua tātou sanga whinau ai, sanga whinau malosi ma sanga wha mauti noa ai e le lei lava le taita inga le afionga i le taita isili ia po Dr. Tula Epa sai lele maliene ngoi o le sa ia taita mai le tātou atu nuu mai le luas pu tōtau sanga talu ona ave o ia mpale mia so tātou atu nuu o Samoa. Sa tele lava le tau whaleanga o la pipiro kuro Samoa, ia lea la ua tanitonu tangata
e le lei lava le taʻitaʻiga le afioga le taʻitaʻisili ia dokta tui le epa sailele ma lia le gaoi e sesē uma mea ia na faasesē ai latou faitau ma latou faalogo e o la pipilo ma le latou vaega ia lele ua peia foliga o le vaega le agafaia le o la pipilo peia agi foliga o mea faapegā ua makuā foliga mai ia i le mea le gā ua makagā magumigumi mai gai foliga ua pei e mavekeveke ai sea laga e fai mea leaga le faaleaga le afioga le taʻitaʻisili ae o le afioga le taʻitaʻisili e fiafia ma mataʻu i le atua ma taʻitaʻina ai lana faiga mālō pei ona ofo ai lona soifua e fai o ia ma palemia o Samoa na te tuu faatasia agaga o Samoa ma faamanuia ia Samoa e ala ia naʻaunaga siona mafaufau lelei atoa ma lona loto lelei ia o le tau faamanatuna mo tatou uma ae mālō le ona saʻi mālō le galulue tatou feiloaʻi i le aso fā o ke topa tatou te fusifusi faatasi ai ma outou uma o e sa galulue muamua mai i le tatou faamoemoe lea ae o te talitonu foʻi ia o le faiʻuga lea o le foʻi sisima koe fesaugoa i ai ale a lea le taupena vatasiʻu poto le foalaga lea sa faapena ona faifoi se faamatalaga e tusi foi ma tagata o lo tusitusi mai le gaga fiafia ma le gaga pena le ainuu ia tatou maua foi le loto ona saʻi ia o le faamatalaina foi ne mea uma e tatau ana faamatala tau foi na faamamanama e faapena ona tatou talitonu faatasi le amiotonu le atua ia fetalia tagata polea foi sona finagalo ae me se foi tagata o lo faapena ona tetee mai e kakau agekee mai sa tani ainuu ona tulaga foi lenei iai fina saua sakagi o kikia aguku ia ioe sakagi o koe kikia aguku o mea le ua leaga ia uvae o kakikiga o aguku o sakagi ia a matou lai le loa fai menga me satani mo to faamamanama la ia le ia satani mo le faapea o satani ia laga o e aga ia o au se kili mafaia go amatalia faia kolu fa lima ua leaga matali fai nua ai mo se agaga me faina veleli o satani ia mai le o tagata o lufia le agaga le aga satani ama failana li o tagata na sa le chapipi me sao mo le vi mo le fa vai foi kuspa ia kele lo po fe mela ku ai wa ka kar ku le vale ia el kala le ngale upu le tele no ia se le kala ka me ta le upu ai wale le tele fo ia mo le atu fa tai tele ma le fa malo le mamano so ta to watu no fa tai le va mai nei po tai fo i to ono sai tai fo i to lango malo si le fionga tai si a me se vai nga fa fai pui ia ta watangata e mafuaga lava le lagolango e fia manao e soifua maola tatou atunuu i se atunuu manuia tutusa tagata uma leai se faapito ia mafuaga na lagolago le hei taapipi le agai magumagu ia Samoa ma ona tagata le agai leai lava sesi o tatou e le o iai liaiga i Samoa e ui na nofo i atunuu i fapo a o loo tapuaʻi mai ia nai aiga i Samoa malo faafetai toe faamanatu atu foʻi le tatou mafutaga i le itulai tolu i le asitonaʻi moamoa nei tatou te mafuta ai le maota tusai foʻi ma tatou fofuaga mo le tatou faamoemoe ia ae faafetai matou apia foliga faapea foʻi le YouTube mo tusitusi mai tai foʻi mo tou faamaniaga mai se tou tapuaʻiga faamanuia faiga malōloga o lenei po le mamalu se tatou atunuu i sunga i au nā le atua ma whaletua ia mai se fo'i le au sina tamā ma tina mātua ia mai se fo'i ia o tau o loo whea ngai pēa ma ngase ngaso le tino sa o manatua ina lava o tau i le whamanatunga fo'i nei aso ina watalia fo'i tino le ali ia na o manatua lava o tau pe a o taimi te talia ina ai tino le ali tu atu whaatasi ai o tātou ngase uma i le atua e ala i lona tino e so ani mai ma fa malolo mai a tatou mo tatou ngase fa foi malosi ia wa tute ma faiva fa manuia fo ile atua ie o lo fia ngai manga nuenga nei po tatou toi feiloa i tatou pokalame ile asolua pe apule alofa le atua e momoli atu ia ilo soifua ma so matou wola mau salafa ia tatou feiloa i fo nei po me se fo ile fionga ia Ramota ia fo ile suafu mataio matafeo ia matafeo Ramota Hilton ia le la vai tele la au mai la vai fa tau so ticket e tau na e sau le ai fo i matafeo
i tatono o tātou whaamoemoe, mas poi so tuangane sa iai tātou HRPP, ai whaasoifua ia Samoa, whaifua ia i se upu ua sala iai wala e pe o le atala, ia ai whaamoemoe lava i lau tō whaatupu, lau tō wha le atua, pangalo ai lau au nangal mo Samoa vi ingo le atua, whaasoifua ia mo nei tai.